ጌታቸው ረዳ ስልጣን ላይ ግን አብደጋ ላቦኸዩ ከንዳ ተኻዲኖም ደረፍት ተቀረው ይልሉ ውቅያኖስ ምዕራብ ናፊቅናኪ አዳይ ላወሊ ቦኺ ነይሮም ከዘበን ወዲ ሰባ ቁርጥ ይወልዕለው ለምንታይ ነይሩ ተዓላማ በትክክል ተፈናቀልት ዲዮም ኮይኖም አይኾኑ ይተማ አለይተ ዘመድና ህወሓት ዮም ነይሮም ጌታቸው ረዳ ባህል ካብራያ መጽኡ አሞንጎ ደቃ አድዋ ስለላእተ ይጥራሕዩ 4 ነጥብ ተዓላማ ሰይነይሩ አንተ ወታይ ባህል ነይሩ ደቃ አድዋ አይቶሉ አነ ይብለኹ አነ ሲውለኩም ለኹ ህዝብ አድዋ ህዝብና እዩ እዞም ኣብ ስልጣን ለለው ለሓርዱና ልጎምድና ልወልዕና ለው ግን ደቃ አድዋ እዩ 4 ነጥብ እዚ 5 ዓመት ሙሉ ተናግርናሉ ኢና ደቃ አድዋ አይቶሉና እሞ ደቂ ሽረ ኩሎ ደቂ ኣክሱም ኩሎ ደቂ ራያ ኩሎ ደቂ ዓዲ ኩሎም ደሊኹምኒ أقول ليلة نجار سخطوا ما يطلع أنا جيني ولا خو أنا حلف نتوصي دقوارا يا نجار الله دك عدوى يوم 4 نت عدوى لا عدوى لسي أبحنتي أباو قشت لقنا يسبعت يوم إذا كن وصدني هنا زي تمساسي الخا لا يخون في الخا كتسخاخ في أين السخاخ في ساتم قتلون اللي تسقفوا أنا عدم صرح لهم كسكر ساتم كريشنون قاعد يكبرون اللي تسقفوا أناس بقوا يحمل يوم لك عدوى كل قليلة كسكف no way مسخخافنا عن وقت مع المتوجه زي الناس والخ حشوت تقراوينة لبهال قيح بالجبان دي راح يفهم مسكسا حدق زي يكونو أبرايا كاو خلتش 10 تخلتي جميرو إيو بتولد تدق رايا محدار جميرنا قدم يقول لنا ورو دق عدوا كم سألخا خليها كساب قلت شيء 10 تغلتي لنا مرقن دق عدوا يعملوا محاضر أنا رمزي فاكت يفلتي قومية تودي لا حدق زي كنقرك سمعني حدق زي هزل تولد يا اخواني زمو قمادي محرادي ما استراتيجي غيرهم نحمسي حادي عمت وسقيتي خزل عصدلو خزل تزرع يا اخواني انا السخي خزل زرع خي خزي وقلي كلنا دق حرست عينا دق قبارينا نفلطينا نحمسي حادي عمت لموصو بوليتيكا لزرعوا انتس بود عد غيرهم ديو انتس بعلم يوم يعصدوا ولا خزجي العصدلا وخزي عصدلا ما عزخه تزرعتي لخان كن قدم 34 عمت التزرع زرعي زي اكنو تعيل لنا كسان قلت شيء 10 عمت مرات ابرايا ودرايا اما حد يروح يفلتي كلهم دق عدوا يومنا مريت شنشن تصم مريت عدل تصاتم بيت صحفات بيت فردي كلهم صم يوم نيرهم دق عدوا لما تاخذ مخنخن وجرات خد لازمنا قنقا شجر لا قطمنا بتلي وجرات اي سمو اي زرواخو ما يسمع الى اولنا مالتي ابعدنا مطعم يلو لكلو خيدنا يوم لخونس مطعم ناس تغريناكم سينسمع لنا يموري تغرينا تزارو لا ولنا بتلي وجرات يلو لكلو ترى ديكا الحين جن كابزي بوليتيكالي مجمرة حدا سبات تيلولون يو كبابسي بوليتيكا يخواني لهجة تقرينيا نو أنا مجمرة تقروي تنحرقهم وينا لهجاي كبابيي بحلي حيمانتي خبري انتحرام حري لخبر لي وين حريت لي خوان أنا تقراوي تلاتوها الخب بصوم تقراوي النت لا أي لأن أقصو لا أي بعدي لا رقصني الحمد لله يوم نشكر كونس كاوز أنا تقراوي خوني دمك أزودكو لعلما نم تقراوي قوي مسحو واحد خوينة قاليسو أقاليسو بصح واقع خفيلو مريتنا إنفستر نيروا إحدي قومو بشي تقرا غيرهم ناس هلت نيروا إحدي قومو بدحري تقاليسو مريت عدبوك حد قوم مسألة قمبار ميلو مروعة نتي أنحنا لهزلو إنا نخد لنا دمك أزود الجمرة من قد كلنا إنا نخد لنا هنا أبحثنا أورستنا مربتنا مجطم كرشنا كحردنا لي حفروا أنحنا دك إذا عد زي يوم الخال مسخخات من ملا هذا جلس بجلس إنا نكلسنا هنا أوكي أنحنا جن هزب عدوا جن إذا يوم دك عدوا سل الجود لنا هزب عدوا هزبنا كم عدوا تولدنا تخلنا تيجي تفتحهم تولدوا حرقين كم من يولد يخون يتقرأ يخون خاص أو يترك أنا مسؤول متوالدو مس جنبلا توالدو مس بيرسو توالدو تولد حرقي أنا العدوى اللي يتبع له زو عدوى أنا كمان يولد يتفضلني سوريا بقى يجندي بقى يتفضلنا نجار يقولهم جن دكرا يا خوينو مسح وحات لطفونا خنيورو إنه يفرق ساتهم لهم كنا ونقبل دك أندر تخوينهم تلالا اختناياتهم خوينهم سنة بلوم نادا أوه جاتهم نكتيلو إلى لو بوان النتكن لزوزنيو استراتيجي تفقات هزب تقراي صحيفهم فريمهم حاسيهم عسشو عدنا عمة برخة زتون كل زي كحاسو اخلينا من قصنا هزب تقراي لا ولقو
تنقلي شرحي كفعرو برخا وصيوم تسلا تግራይ ስለ ማህበረሰብ ልጭንቁ ሰባት ረሽኖም قاتلهم سمتي قاري لسرقو ሰባት يوم زياتهم للملس زيناوي سموم يخوني مزحتهم تغادل تحوحات سموم نايوم يخوني لهذا تግራይ مريتو يدق طرح يخوني تما كاب سم جميروم يوم جغنا لخونه تغادالاي دفن بلوم رشينوم دحريو لاي ولدهم يتنفوت يتغادالاي لهم نوريا نورا لا تعوتو الحزب تግራይ الساتهم يخوني للموتة لولو لبارورو للموتة لكاو شمعو حلفي للولو بسلام قنبرو ويخان سؤال حنا داينا نبلنا خيدنا مس شعبية مسروحهم أنا حام حد أتي وصري لمن تايتي لغمني بوليتيكا جيميو لا أتم لواز أنكوان خليو أي ملكتني جن الساتهم مس شعبية مسرح حام صدقي خالي مس فيدرال كسرح حام حد أتمرأجن نوي أنا بإرترا لسرح له بوليتيكالي ربحة تلهلينا نيرو لوطة تلهلينا نيرو انتي قاموا ربحان دي هزبن جنهنا تشقرنيو لابنت كاب الدسابة تخالي التوالي هزو تقرأ كاب إرترا ندحر لقنو خينو حوحات مثل خاليو ربحة هزو خاليو حوحات ولا نصلو يوم ندحر كاب إرترا ربحة مسلم للحبرة تسمنا بقى ولا أي ندقفهم سوق مالي تحاورهم تالي خوينو زم سوات زيوم جن ترتب الربحة امسوي مس فيدرال منقستي ربحة يمسا والبروترات فراري مخاحة تقراوي حزمت إخاوزي أمزي با قلم لبال بهاليلي قدم حزتاي بانيرو بدمنا بغيح دمنا الفرمنا يوم بانيرو حزخ بجاري خوينو دمخا بغيح دمنا الفرمنا ياسي حامي جيرخمهم بألف كل نحادا سرعة نحادا بيت ساب كجاوت اللي مفقدسي زخول لا شحات تقارو لفسسنا لسي أنا هناس قيح دمنا الفرمنا لسي حز بجاري خوينو دمنا والسعداء خوين دمنا تمالي حواتنا كو لسلا بروتريال كمس توكس دو كفل طويلو ملامل حواتنا كو امتفيو لمن تايزي كتب قالو سليخ قالكو جن خيدو حزي أبا ديسابا لكبر له سلامة وسلفي تككل يا خواني همزي إيو تايدو بالا والخم رئيتو تولخم مسالخم يو سوشال ميديا سلالخوانا هم حابريتا أنا لا من نت دقا في تحو حتى الخوان نيرقن لا أنا يمثلي لي أي قوامكم نيرا لا أنا سيمثلي ولكم أنا مساخم بسو يخواني رب ملك قال ملسي بسنا حساب بسنا لبنا استفالي أي لأن قورخوكم سوات كوين همي كيرا أنا مساخم لا تزامرخو كوين همي كيرا كم مساسا مساخم بتأمركم خني خلص خاتم قلت بتعم تحزن الناس تسفاق الدقوريس خمس مزاد ديسها لو يوت قتلوه كاب عد باري رخم جلسي لا أنا يمسلم والكو على بملك يخون بس نحاسب عين المساسة لي مساخو تفلالين عين عمريت تروح لي هنا سف سماعي لين تفلالين مساخو أنا هم يلعمل قن هذا تاي تقورنا لكم خاودنات والناسي صبوا بصرقوا أي اللي تكرهوا أي اللي مسل تجاري يخونهم يدورهم ناي تجاري يخونهم يسخاتهم سي بصروا لاسي كان مجموري بتلين برتاي كباري أسي دقوتا در يوم رايالهم حارو يوم زوم عجامل أهم يوم جوكر يوم لزوم تنبن الخنا ساقوا هاي خمسي أين فتقكم تجاري يخوني زوم ردي سوا الخلوس أين فتقكم ديول خمنا كام أزلكم حواتكم خوينا كام أزفوريتكم منا كام أزهنا بمثلي بفوتو بتاريخ بقلمنا مساسي لكم تاي خاودكم قلوت إلكم سلي بلاس الإمسال سلي مسل بقى تسألين عندنا بوليتيكا خموس بوليتيكا أنا نمثل دحر إسكم تسعيركم أنحنا سعركم لكم تسعروا من قدنا جن خاودكم صحاف حافيولكم ولا دورة أن مقلق توز تلتاي لسي دحر فلا لها الليون وتاي فلا لها الليون ده اللي فرق الشحيمي تفلا لها لخونسي نا مريتنا سمعنا تفلا لنا مساخم بهوتنا يخون مجيخون ببيتسابنا يخون مجيخون بمرينا سخاتم حواد يخون يوم للدورة أن يخون اليوم قد سابا لخدو تقاوي ممسي مري زي نورتهم نورو من الولو بهامي ملك يخون هزن حناسي لأخو من مسل تدولينا لهم أين مسلي ويزي لنا تفطر حق خوين النبي ندو انسي بتلي دلايل وطلع لهذس لحوحات لبهالنا حوحات التحساساس مرفيت وجيناس دليت نقوروكم بسروح نذكركم منامنس لتقمنا بارتينا لصحنا انهم يلبس كذكركم قال ما يدلي قنت يولنا له تمليسون بقى همزي عينت التحساسه خلاينا نقر بزعبا معرابيه بزعبا والقطايه والقطتيه بزعبا قال مليت ولهم مالتي معراب السخاتم تدليوا لكم منقستنا مسملسنا معراب نملسنا لكم لا فكرهم نيرهم منقستكم مليسكم كن هذا لا تلي مويتنا تلي تقاليسنا سي مويتنا نقلنا لنا لس انتت منقست ابي احمد سي برسات دي قال ملي حيزكم تلف لكم مريت زلم بس مريت عقامه
ሰሊጥ ስለለይ ሕፈሶ ወርቅ ስለለይ ሁሉ ዝመሬትሱ ምንም አይመስለኩም ምክንያቱ በርበሬ ሁሉ ሰሊጥ አውሊልኩም ስለልናዓኹም እስኹም ትደልልኩም ለዚ ሕብረተሰብ ላይ ኾንኩም እሲ ወልቀታ ያጥፊኻ መሬት ወልቀታ ይምሕላም እንደገና زاللعات قطمكم 4 نتي خال أي نجار كاب مس فيدرال منجست هبلي عقمكم دروني قال ملي قصلة حاوي أم لما أنتريخمهم تخونكم ناتي ديف قصلة تشفينه حتى يقولي كاب درون كابا يدخل يحدقوا تكنولوجيا بخاليهم يوم أنا اللي بعليه سابي بوتا أنكم زفوتكم للقوهم في السوشيال ميديا أو جوجلاتي سابي بوتا أبي كباب أنكم سكفتكم خليا تكنولوجيا متعمل يسحس كحزي مس تكنولوجيا لي تفالتكم دناقر مخالكم حافير قصلة سيرخا السغاس تأخيدو من إسا يخونكم يدو قصلة سيرخا إيبا تلمتي تخا حامر غير خاسي تأيوز مرقمزي تحينا تنقر معي بس يحكم نيو أنا بتعمل قرمان له إزين رقحة تحلنا سلالي بلنا عيون حنا دناقر ما راح تسلل قطمنا تمان إسا قصلة سيرو أنا بتعمل قري مني لما رعدي لخد الله داس دي كدس دسلو تفنع على خوينو دي كابزنا بكسللو قصلة سيرخا كوس كادرون تحبيه يغني كادرون كانا كاميرا تحبوا يدخل حدقوا هذا التكنولوجيا هي خيدنا بحافشة اتل خواد لو بوليتيكالي نا ودقات يو مغنيات حوحات حنتي افتنا سلمى وسلفانه قرل بلني داون حوحات واي حفي رأيي تاعي داون حوحات سي بدر حيزو يقول خرتمنا له داون لي خونسي تعاطقنا خرتم ينا نبل لقبنا تاي داون من يوم زي ما ينو تككلنا منغستنت اينا حقاونت منغست علي ومو اينا رديت علي ومو زاتمو داون توهيدم لسمع دناقر داون تولم تنخال تنبن برخاكم لحبو يفطوا داون بصرو خير داون داون حوات لي يرد بارتس داون تنبن برخا قتلتو للخايل مسل لخزي تمالي هز داون لا تالي لا ماني لا ستا قال ملتين بالبقى امني حورا قال ملا ازي اللي يمطنو التحساسبا نو واي داون كبالي ولين هنا حنتي بس فيدرال منغست دنا نخون مسيت عندنا نخون تعاطيقنا اغرو مسبربر بينا قرمج متى بينا لا حق القرب لا حقي لا حق لي قرب لا عبدالو يخد توديع احنا سلام خوينا ننبر كاول ترفا قرحنتي بنا كيمياء بنا أنحنا ناتمالنا 3 عمت لقى حمزم تقادل تلولو أبرخا حمز غيرنا أكلا بهند زي عمت همرت زي ساريحني حدث زي تايل بحال غامبيلا ديو زي غامبالا ما سرها مني لو يتعاطقنا انداخدنا من قدسي خاوس يخونني لو جبو حيزوس أمن قد طفياتو أنا غنسان غامبالا سلام سمصنا سريحان كيلو نوديو بزي أقرلاتني تسالينا لبلن تقادلين بغامبالا وي بمانتيك واي تاينا نقولهم سي بغامبالا تبعي سيدوس بقى كفسع عامة مرسك حزي بقى حلفي حيلو له يبقى سوغاله معناتي ازي انحنا همزه عينه ملخاختا كلينا عندلي بغامبالا ينبعس بمريت ينبعس قيم قرحنت كلينا عندلي فتحينا عندلي فتحك نقصنيو حوحات كن نا مጨረሻ كطفنيو معناتي كأب بمقصال بጣም ነገር سي حزسي لدمق زودو أمحار أيولو تقراوي سلومين ولد قريمة نافانو ما راح أخويني يسرح له تقراوي يقول رايا ساتو مولي ملكتهم تقراوي ملكتهم قبل الجليل حزيو ناتو غرايا السوغا اكو كنا ملش السوغا بيس ناتو اكو كنا ملش لمن دونه تاقلش سلومين ولد قريمة مالت يبلصقنا አኮብ ላይ የነበረው 2013 ላይ አዲስ አበባ وحات كتفعلوا ويلو مس بلصقنا خوينو خندي ነገር خغبر لغبرسب معناتي دحري تاغيرو حزي لمن تاي فاناتي تايلخني فانو لكفرس لغبر دل بعد سلومين ولد غريما تغارو خوينم افاناتهم مرجا لا حوحات لهاو فيديو لتتحازم لوعل مسغالات منامل فيديو لتتحازم فانوچ نيو معناتي سلي راياتي كنغركي شرحي ريزتهم كلهم زحاتهم زريسهم بقى زيهم سو مقابرهم ليقعت مخانو كاو خالي اسب جن اندحرش تيتم كلهم اندحر شويدوم جن بقى يبوخ يحرقوا معناتي سلازي انا تاينا لنا حزب تግራይ مزاكوصنيو كاو حوحت اسخاتهم امانيو بوليتيكانيا جوكورينا لكم لا تጫወትኩም خالي جوكورتكم طلع يتبخي بقى تخونه سكاواخ بالخف اسب كامنا يخم لدون قرص لله وي نيلي امنانا لحاجه يلا يعمل حوحت جن بقى لين احنا سبيل اللي اسكع حزيهم تقولون عليهم نو واي
هم لبها لي سرحي سلازي تايك ولدليانا تفناقلتي معراب قال مللا لكم يتسمو منا دقي حنقط وردا معراب لبالي قال ملل لبالي لقيتاچ وردا لموضع تخد ولنا استراتيجي مخانو رغاغيت معنا دحر قيتاچ وردا معراب طيقهم يتفلطو تمزابلت ور ازي سلام سلفوت يم يفلطو خلاينا قرلا ودفنا لي حزنا محدارينا لي حزنا يلملس يلوم بعلهم قال سلالاتيو حوحات اسك عليه تملست እንደገና አፍታለ ለዋቅ ጾም ህይምቱን ተፈናቀልቲ ማለት እዩ ስለዚህ ለሆነ ፕሮፓጋንዳ ላምጣሁም ግን ተፈናቀልቲ حسب التسعة خاص تفناقلتي وأبينيهم تفناقلتي اندحر تحاسبوا لخوينهم سهم مقالة بلان بليت بيسوقوا مالتنا فرية 48 برية تشطنوا بلان بليت لزوم حموماننا لزوم عقملنا أسهم طويل التوهاوات أو دكان يتشرشر الله مدحانيتهم أو دقا يتشرشر الله مدحانيت يلي ريخو يوم خزومنا حنساسي عزم موطي هزري عزم موطي مسيرك حمشتاش دشتا عمد بسنك حوحات تحجوهم هذا دجنوم يوم بعدهم لهم لا ندحر إذا تفناقلت تمريتهم دجينا نسألينا يوم يوم حانت لله نسا يا يوم سلازي إذا مسوات يوم حش يوم بزعبات تفناقلت حاسبهم أي فلتو بزعبات تفناقلتي لخوانا نقر أي فلتي ليه نقر يتوب أكبر يلدلي سو أبد سوال نمر سلفقين أول سلفي ينيرو بتعم صبغ ينيرو مالتيو سو تينكيو ورايا حتى كأنا صبغتو خالي تركنا مو الشيء وحد تادي نحما حوحات الشيء نتوم تمازالتي حاليتي دليت لوطينا ندلي لكم زخدكم كبزعوات تمازالاي تاخم تصرحوا أصوف لو عنا تمازالتينا معري ورايا أنا لا مسات مليسيا يكرتا لو عنا تمازالتينا سمعت أرتو كمان قستي وانا تيوزيك تملسنا خمانة تقاوم تيوزيك حساتي أنا ملص لشالله تقاعد ملص لي أدلي لا أنا ملص لشالله دمك زبات تقرأي جدي أصلا أيوة تيجلنا من قستي أيام نزامنا تلو وكذا تناقر لا أنا ملا ربع እናንተ ሰዎች ግን ነሽተን ከተሐፍሩ ይተቀሉ ይዲኩም ተጋሩ ተባሉ ሰባት ተንሓነهم ልሰሊ ዕረፍ ስለ ናይ ደመቀሲ ዕረፍ ወወወ عليكم ልሰሊ ስማዕማ ወዲ ትግራይ መንኻ ኤርትራው ትኾንካ I don't know ከምዚ ዓይነት ቀልድ ግን ማለት ኤርትራው ክጸርፍ ደለክ ይመስለካ ደመቀ ዝባል መንታ ኤርትራዊ አታስማዕ እንደማዳምጸና ዋ أصوف زبال دلة تولو أباي زبال لده تولو دمك زبال والله دمك ما عاد تجارو وا من تنعكم منا عمدتشن فرجن مرجن نخنكون دخم دلهم وببخلاونا كنا نصوع تمام تيجي أنت أنا أتكلم جايز أتا منيخة سمع ما بجاهم لكم شيء بوزي إني أم تبلا شو لالهم خنا قرقم تبلا شو لالهم سنسرعة جورو تطفلنا لهم ودنا أفكم حازو دمك أزبال دمك أياس لعلى خادم واقع خفيلو لعلى خواقع خفيلو تقرا واين تصوري ولدك عقامن كفتن بين نزخدو نمتاش نسرع زي تقورو وبشمنا ونكت كلدو عدي أقابرزي وسوينا تنعقناكم قال لكم أقوتوا لنا قال لكم محارتوا لنا وأورجينال با ما أدخل نزارة من تنعخاتهم لنا لا زي نبلالك كاف تحققت وردا سلا زي تورد يوم لا أرى حنقت وردا كاين على يورد لا نسمع سمع حنقت وردا كاي أيولد لا عليتهم من كتب زي اليوم سمع سرعة قال أنا مدون أنت فوت النازين فوت وردا زبال أنا بدي عمدك أكا بربرة بجهنا مع أنت يا أخي بش منا تقلده يحمكان خلاويكم كل عالت الله حافية بلكم واشمنا أي ولد راوس يوم لنا بقى دمك أي لمو دمك كالي لمو بقى هافت مسموت أمدما أصفي لمني مور هافتي ماما صفي لمني أفتو خلاوي خادمة عمدك دبرتشن مرتشن جرماريا ميبهال سلازم بخلاوي من ولدنا
دمكن محارشو ميو واي أتحاوي وي ورد أنا يسحيبك مالت حد عينت حاسة لكلكم يو ساري كنت سحبيه كوينة بركن كم سحبك بعد غوري احنا خيورنا أو مرة حاسة يخات مقتن بي خواني ماني أولي الخير خد سواي سو الخير الدامت ماني خد سخا واه أتصل قولي تلقى بيت ما فينا كورنا كاي نحنا ما صوريات تقارينا بقى ما صفوا لي تقراوي تقول فتحتون تقاروا وام زي تفلطوهم وبحقوتاتنا كوهم تمكحلم زلهم سرعة قور سوق تزارو عيتلي زي تفلطوهم بحقوتاتنا حوبتاتنا يخم ود على العيه ودي حتى نسيت تلزل خدامي بروفايل غير كاتزار بقى مو صمزم صلنا سمينا نحنا نصوا دمقه አሰፋች አሰገደች እረፉ በቃ ሀሪፈያ ጎተይቶም ሁስ ኸልኩም የ ታያቸው በቃ ታያቸው ዝም በይ አገር አላነሳም ልንገርሽ ምክንያቱም ከኔ በላይ ስለማይወለድበት አካባቢ ያውቀዋለሁ እኔ የእንትና ዘር ነኝ ብዬ መጥራት ምንጭ ነው ስልጣን የምትወጪው ዝም በይ የኔ አንቺ ደግሞ አተበረሽብኝ አሁን መንኻ ወድ ትግራይ ወሪደልክ በቃ ወድ ትግራይ ካብትብል ሰፍታስ ተወለድ ካለ ከባቢ ናይ እንዳከለ ዘርእየ እንደልካ ተጸውዕ ባረ አነ አፍታ ትብላ ከባቢ ባረ ናእከለ ዓሊትክ ብለካ ያ ነው ታ ትግራይስ በቃ ባዕልኩም ብዝደልኩም ማትወስድዋ ሞስ ትግራዋይ ክትፈናጭልዎ ብስሙ ካላይ ሕዋሓትኩም ዘይታምንን ኣሕዋተይ بصروح الجرم بازيل بعلم نشرارفو زي زبالاشيوا حسونا سمعني رجوا الريا جنب اللي وسيد كالليلوس حدا بعالجي إيمبر تجارة لاي طفأت زطفة يرادة مرحية خطفت الله مرحية لونين عقد يرادة جنب اللي وسيد كالليلوس أركس كابس عايش سكال استسأليهم زيك نقرأكم تمزحموا وزواقعكم دبرياتنا أكلكم أي تمتوا لك أخم تاني حواحات بانديرا غيرو قندما تانا حواحات زيولني أبزي أود تقرأي كم رأيوا جايقا نتجايقاس دبليكتنا قورنا ينخل تجايقا كرمني نندلي እኛ ጌጋ ታሆን አንቺ እንዴት አርገሽ ዲታች መታረጊው ምን አይነት ፕሮሰስ ነው የሚያስፈልገን ነው እንጂ ህዋሐት ልክ ሞያ ከምዘለው ህዝብ ከምዘጥፋት ትርስ እዮሞ በቃ احنا አፍቱ ተጋገየ ብላለሁ ካኸን አረቂበኛታት የማሰቂበኛታት አጥያው አለሁ አዳምጹ ቂመኛ ዝመጽ ከምዚ እኮ ይነግረኩም ወለሁ እኮ አትምሳት አዳምጹን እንዶ ከምዚ ባንዲራ ሀገረ መጽዲ ስማይ ገረ እኮ መጽ ፎቶ ዘሐውና ታትፔለፍ ድል ባንዲራ ተሸፊኑ ትውሽጥ ግን እንታዩ አይኮነን ብዙውነት ዘይውልኝ ራይው ደገደሉ ብዛኸዋ ፐርሰናሊ ትኾን ወይለከ تماما سلازت فخا باخا غير نغارا يرد الله ምንም ጥፋት የብለና አለ ጥፋትና ናጥቅን ከማከኒ ወይለከ በቃ ጓራ ይحفታ ያخሙ ያይነበረን ግለሰባት ግን ሕማቅ አስለ ዝኾና ከምት መልክዕና ብዙሕ ይጸባይና ትቂም ዝመጸ ደሕራዩ እንጀራ ምስ መጸ ምቅያም መጽዩ ትሩየ ዘለኺ ተቀይምካ ህዝብኻ ምጥፋእ ነውሪ تقيم أنا سدته يمتين بأن هزبي تنا تقايم هم زجور وزلوا حماقيو تقايم كهزب خيت تطفئني خا تقايم بس عن هزبي يطفئ كم تتصدق كين يختصدي دبكة مثال أخوه نفس سدته يمتين بأ ناي حزب تتقيمه أبس تولد كوا خوا خيرة تستولد كوا خوا شجريم صلون إذا ناي حماقاتي مسطفو أبس تولدوا خبابنا تشقعوا نتو محبرسة بابلع لشجرو داقم مدفع مالت كي قايو تقراوا يكونني لقن تقراوا نتو يكولغني يدمك تقراوا يتصوري تقالي سو بهايلي تقراوا يخونا عندنا فانو والقيت تقالي قندر كنقركا ተጋዳላይ ሲ አምሐራይ ተጋዳላይ خفوني خالي ተጋዳላይ ለምን ታይከው እኔ እኮ ራሱ እኮ ነው ተጋዳላይ ነይሩ በዛ ላይ ደግሞ ትግርኛ አማርኛው ራሱ እኮ ገመድ አፍ ትግሬ እኮ ነው ያስታዩ ካንቴል እኮ ኧረ ተው አሶኬ ወልቃይት እንደወልያ ወልቃይት በቃ ወልቃይት ትግራዩ በቃ
እስኻድ ማይ አማራ ወልቃይት ላይ ያልኩ አይደለም ባይዘው ወልቃይት ላይ ተጋሩም አማራም አለ ነው ይኔ አዎ በኃይል ትብለና እስኻድ ማ አንተ ማዕረፍ ና እስኻ አፍተ ሐላፍነት እሱ ስለዚህ ያለ خنا አኻ ይንጫጫቅ تخوم غير زلقنا انا مع الخاص خات قراوي عندها خات قراوي يكون كاري خبا وزي تقلدلنا ود شرا انا نعم سلا عندنا غزي ቆይ አንድ ነገር አንዴ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው 99 ፕሮግራም አለ ወይ ኩና ወድሃው ወይ አረ ተረጋጊ ቆይ አሰፋንዴ ወልቃይት ለምንድን ነው ይሄን አጀንዳ ይሆነው ምንድነው እንደዚህ እንዴ አጀንዳ ያረጋችሁ ተጋሩና ጎንደር እኔ 99 ፕሮግራም አለ ኢትዮጵያ ውስጥ 99 ፕሮግራም እንዴ እኛ ላይፋችንን እንኖርበት ፖለቲካ እናስተካክል አስተሳሰና ያስተዳድር ይምጣ አማራ ያስተዳድር ጎንደር ያስተዳድር ኦሮሞ ያስተዳድር ትግራይ ወደ አድዋ ይሁን ሽሬ ይሁን አይ ዶንት ኬር ጤነኛ ፖለቲካ አንተ በቃ እንዴ ዓለም አይ ላይ ስንት ነገር ላይ ደርሳለች እናንተ እዚህ ሰፈር ለሰፈር መጥምጡኛላችሁ እኔ ራሱ ዳውን አረጋችሁኝ እኮ ሳስበው ይሄ ቲክታክ ስነ ስርዓት ያዙ አይ ዶንት ኬር ለማንኛውም እግዚአብሔር ለማንኛውም ማለቴ ጀስት ኢትዮጵያ ውስጥ ታጋይ ሜታ ለምሳሌ በህዋት ፍሬ ታፍኛለሁ እኔ አንዴ እሺ እንትን በትግራይ ጊዜ በጦርነት ጊዜ በደርግ ጊዜ በአዴን ነው የምትሆነው በቃ ታጋይ ሆነህ ነው እኔ እሱን ያልኩት ፖይንቱ ያማቀውን ነው የተናገርኩት እንጂ አይ ዶንት ኬር ደመቀዘው ዲዩ አይደለም አማራና ትግራይ ለምን የመናዊ አይሆንም ሲፈልግ አገባኝ ምን ሰራ ነው ምን አበረከተ ነው በአካባቢው ላይ እናንተ ጥሩ ነገር አበርክቱ ዛሴት ወንጀል አትስሩ ዛሴት ሌላ ምን ቁም ነገር አለ አሁን ለማንኛውም ወልዋልና ታልተናገረችም ዛሬ ወልዋሉ ከዛ ባርባ ፍሬ ኧረ አንድ ጊዜ ዳውራኒ انا اتارجنا صمحنا فري عفوي አታውቂ ትግበርኒ ንስኽ ወሃቢቴ ኮንኪ خلايቴ ኮንኪ አና አውዚ ክንዴ ዕጥቃት የም ዘለውኒ ተርድቂ ወላ አድም ተዘይ ያለውና አና ስነ ስርዓት ገበሪ አና ይተረፈውን اسامي عمتي كبرت ማለት ማዛሩና አንተ ዛላም በሳ በዚህ ገብቶ አጋሚ አለለም ፍሬ ግን እውነት መናገር ግን አይጣፍንልን ፍሬ ሐሳብ አንስ ተሰምዕን ንخزارብ ገዛ ከዲዮ አይለው ግን አዛረብኒ ፍሬ አንተ ወይ ታይሉ ባዕልኩም ከድኩም ተመለሱ ኺዱ ባዕልኩም ርድውም ይሉ انا خمت عقست كن فريق ገንዘበይ ዘውጸሉ እንያሰፉ ምስክር አብቴን ቢንኩም ዝለቴላት ነው ሽራኩም ዝለቴላትኒ ጎየ በገንዘበይ አብ ቲክቶክ ና ተጸረፍኩ ደና ተበልኩ ደ ይህብ የተረደኩ ዲዩ እዛ ሸዊት መጽያ ሓደ ወድ ክጽውዕ ይወድ ሽራ ወይ ወድ ዓዶ ወይ ወድ ምዕራብ መጽይ ግን ዕዳጋ ሓሙስ ተፋናቀሉ ሕዋትና አለው ደቃ ጋመ ተፋናቀሉ ለውሞ ሓገስ ክንገብር ግን ኢሎም ይፈልጡ ትደፍ ለውሞ ዘይተሐከሙ ክንሐከም ግን አይወሉን አነ ግን ቦሽጤ እሰከ አውዚ መጽና ካብ ንዘራረብ አውዚ መጽና ንሕናስ ንሕበር ደሓን ንሕናስ ክንሕበር ንሕና ክስታይ ንግበርና እና ግን ቦሽጤ 32 ትደፍ ካብ መቀለምጥና ዳሽም አዲዩ ዳሳምና ፈሳሽ ዲ ሰሪሕና ኢና ጉቦና ማለት ይተረደኩይ አውዚ መጽና ግን እስከ ከባቢያውያን ከይንበሃል ደሓኒልና ንሐልፍ ነርና ተከ ግን ታይልኩ አንተ ወይ ከልከ ሓግዝዮም ይልንናይ አነ ግን አውዚ ገንዘበ እዘፍስስ ነራ ፍሬ ተረደኩ ዲዩ ትግራዊ ኮይነ የዘኸይት ነራ ሕዚ ግን ባዕሎም ዮም ከባቢያው ይገርሙ ከባቢያው ዝገበረና ከዓ ህዝበይን ከመንስ ስምት ህዝበይ በስደትን ትንዳን ሃለዩ كده بقى تفرطز ብለን ነው አይተ አብዛላም በሰና ሀለ ሻዕቢያ ይለን ዝብለክ ማለት ይተረዲ ኩዲ ፍሬ ንኾሚና ከባቢያው እንኩ ነበር አለ ካብቶም ከባቢያው ዝጽየፉ አንተ አለ ነራ ከፍሎ አዚፍላ አውዚን ፍለጥን በከባቢን ፍለጥን ግን እሱ ግን አንተ ወይ ሄደ መልስ ያው ሄዶ መቀለጥ ገሩጎቶም ተንካን ቶም አብዕዳ ሓሙስ ዝወፁ ሰለማው ሰልፉ ኳሲ ኪዶ አንጉሩ ይሉ አሕዋተይ እኮ የመው ዘለው አው ዘለው ኮሲ እንጀሮም አማቀይሎም ኮረንሾም አማቀይሎም ዝው ዘለው እኮ እዮም ነቶም ስደተኛታት መን ቴንዳሲ ኢኖም ወደ ዓጋመ ቴንዳሲ ኢሞይሉ ገዚኡ ዝፈልጥ ማንም ሓቲት ይፈልጥን አውዚ ክንታ ይውሉኺ አብ ሓገስ ኩኸን አና እንደቅ ዓጋመ ይደልዩ አብ ፍቅሪ ክደልዩ ከዓን ምዕራብ ትግራይ ይውሉ ዓጋመ ይደልዩ አብ ፍቅሪ ክደልዩ ተረዲ ኩፍርየ አብ ጸገም አየልዑል አብ ጸገም ይጽውዕናን ወተ ጸግሞም ለው ሕዋትና እወ ከምዚ ኮይኖም ለው ግን አይውሉን አብ ገንዘውም ተጣፈው ሳስወጥቷትና ፍሬግን
ተይ በእናትሽ ተይ። አንድ ነገር አለ። ምን አለ መሰላችሁ እነሱ እንደዚህ ሆነው ምናምን ሳይሆን ትግራይ ውስጥ ምንድን ያለው ቆይ አንዴ ምንድን ያለው አድዋ አንዴ ሪሻን ስለ አካባቢ እናውራ ከተባለ አድዋዎች ናቸው ስለ አካባቢ ኬር ማይሰጣቸው። all of you care አጋማ አንደኛ ነበር ዋን you care ስለ አካባቢ ነን አድዋዎች ስለ ህወሓት ኬር ያደርጋሉ። ዘይኬር አባው ዘር ህወሓት ንጉሳቸው ነው በቃ አለማቸው ነው። በተረፈ ግን ትግራይ ናት ለነሱ ምንም ዘይዶን ኬር ራያ ዲኸይ ምን ዲኸይ ዘይዶን ይበዳ አብ ስልጣን ሆይና ምንም አልጎዳቸውማ። ስልጣን ላይ ያከረከሩ ምን ይሆኑ እንዴ? እና እየረገጡን እየኖሩ እንዴ? እንትን አደረጋች ዛሬ ከተጣጣሉ እዚህ ቤት አድዋ እያላችሁ ደግሞ ይመስከር። እኔ ለሐቅ ለማታው انا عدي لكم فرينا يتكيز من لسان كلكم انت كده نمتا كده بعلق حق زي انت فانا قلت كده نمتا بعلق حق زي ለማንኛውም ግን ከዚህ ቤት ከተማረው ማለት ነው ካሁን ወደኛ ኮስ ማራዩ ፍሬ ስለምሰግናለሁ ነው ሁሉ ትግራዋይ ሁሉ ተፈናቀል ማዕረይልና ንሕሰብ የዝብለክ ለኩም በር እሱ ግን ታይሉ كده بعلق حق زيهم إلنا أنا قلنا معرف بالكل لكن يحجزيه معرف خمسة بيحجز تردي كديو معرف نخون تقرأونا تناس حمام ناس حدا نخون يزول لقانا تتردي خلنا مالتيو كباب كن كباين لعلة سيف سبيلن اوكي يولاتو አሁን እንትን እኮ አይደለም በአካባቢ ባይዘወይ ነው በቲክታክ ወሬ አይደለም በቲክታክ ወሬ ምናምን ሳይሆን ስለ ትግራይስ በደንብ አውቃለሁ ባይዘወይ ስለ ህዝብ እንትን አመለካከታችሁን ጠንቅቄ አውቃለሁ ሌስ አካባቢነት ተባህሉ አድዋ ሌስ አካባቢ ሌስ ትግራይነት በቃ ሞር ዘቀድሙ ያህወሓት ፎቶዮም የስበህ ወሓት ቀልዳያቁ ማያቁ የህወሓት ነገር የኛ ናት ብለው ምናምን ያስባሉ አው በቃው ይሞቱላታል ምናምን አው እሱን አይተናል በተረፈ ግን አካባቢነት ነገር even they don't even care more like አድዋ አረፍራ ምን ሆነሽ ነው እንደነሱ ትልቅ ውዳበ አለ ነው እንዴ ታዲያ እንዴት አድርገው ሰውን ያዙት በመላሳቸው ትግራይ ይላሉ ግን ትልቅ ኮሚኒቲ ያላቸው የራሳቸው ነው የሚያስቀድሙት ኮሚኒቲያቸው ስለራሳቸው ነው የሚያወሩት ተናገሪ ይኸውልሽ እንደዛ ትበያ ሁላችን በትግራይ ነው የምናስበው እንዴ በአካባቢ አናስብም አካባቢ የሚያሳዩ ራሳቸው ናቸው انا ማለት ይመጣል እስቲ ከህበካ ይደስ አይ ሚዲያ ነው እዚህም ታክቷል የሚያደርጉት ሳራ በናይ ማህበር ከማን ከነገረከ ኸዲየ ሽረንዳ ስላሴ ተንቤና በያዲ ማንተና አሉላ ባነጋ ኢሉ አሉላ ማህበር አለ አይ ናቸው ስላልሽ ነፍረ አንዴ እኮ ለመልስልሽ እኮ ስምኝና ከዛ ተመልሳላችሁ አሁን እኮ ምንም ሰንተንስ አልጨርስ ነው የምትመልሱት እዚህ ሀገር መጥቼ አጋመ ናይ ባዓሉ እንትን አለኝ እኮ ነው በደንብ ሳላያችሁ ወይ ምናምን ዝም ብዬ ጥራዝ ነው ባላወራ እንደታ እንትን አጨዋንስ አለ ናይ አድዋ ግን ያው ህወሓት አላችሁ በሉ የለም እኔ አላቅም ያድዋ ማህበር አላቅም በያላ አንከባቢያ ሚል አለ አድዋን ከባቢያ አዛሩና ፍሬ ከትጅ በኋላ አንተነህ ብለሽኛል ቀጥልሽ ጽናህ ራይ ምንድነው መስታወት አንድ ታደለህ አትخدم يحدث لي صراحه راي اي تحممني هو هذا لما سلكم سي انا يعدلني اتودي اتاي ما انتو زم سازيات اتات سنه سرعه እንደጎሩ لمتاهم لحمكم انا خزارنا له كلهم جن هذا اوزي كلس تحاد طياقي تحاد هلمنا بحد وجن كعن ملسو بحد وجن كع طيقتن ملست نخون ازي كون يولن دليت لوطينا كم دليت لوط خع كميلنا ديسكس نغبر تبايلي دا حساب مسيخ نمر عميت منغست خمزه لكم كلاسي خمزه غير كاي خوال منتا خمزه غيركم زي صريحون كتوليت خيلنها للو زيو خميك خون يخيل زي كفتت كم سري خيل كا زارو تخيل بايزوي مكبر صبغي انا سماتي يتصرف يدك عبيتي انا اسفي خبركيه كسكاو هزون يتنكفكوي جين كلتا غيزه صرف كنا زاغزازيا سوق الى حلفكيا انا جين اسخ ادمي هاللي اوزي زلوس كلهم ادمي ناتي غاردتاتيو تفوت يزلك انت دم ولا تري يتسغاج لا عدل نغرا طرتو تديلالي نو
عاوز يزلوا كلهم يسحوني اجي تاجي مسيلك فريتا زمالشኝ ነው አለ ባርባራ كلتا ጊዜ አጻሪፋትን ማርያምን ፍሪታ كلتا ጊዜ አጻሪፋትን እሱ ይላል አመጨረሽስ ረሽናትን 50 አዳህ ዋحد እዙ ሓውና ዝነበረ ባይዘው ይዝል ወረደ ዚያ ዓፀር መፀር ቢያ ዓፀር መፀር ለወዲ ታዩ ነርሲ ተቃውማይ ዲ ደጋፍ ዲ ይርደንን ታዩ ነርሲ በተወዲ ሳባ አስተገበረ ሰለማው ሰልፍሲ ታርጌት ይወቅዒሞ ከሙት ሓሽት ጉዳይ ይባላል رايو زينا بزياتو بينا بوليتيكا سرحنا له بنجاكم هذس اندحر تارجيت اندحر زي توغيو اندحر تشتو اندحر زي وغيو اندحر تسمع عنا زي رك اندحر كويس يتعود كان سخامر سخاي كسر كان هذس توبت ابدي سواز جنبر زنبرسي بقى تجارو سلازي كونه تارجيت سلازي وقعس بقى زيس كم زي كخون سينورن مغري يخون አይደሊና ታውዲ ማን እንደዛ እኔ ፍቅረኛ እኮ ሀፍ ያመልጠኛል ማን ነው እንደዛ ያለው አጠር መጠር ነው ይሄ አጠር መጠር ነው ምናምን አይ አማንጎ አይቱ ተዝበልክን እኮ አጽረ መታይ ዲል መስልክ እዝና አዲስ አበባ ስለማው ሰልፍስ ታርጌት አይወቃን ይሉባ ታርጌት ይዘው ሄዳ ተዝዛር በለካ ይላንሃ انا بايزو كنت ጊዜ ነው መግለጫ ወጡ 18 ታርጌት ካልመጣኩ መናገር የለብን ኦሬዲ ታርጌቱ ሱቷል ሰላማዊ ሰልፍ እኮ ወጥቷል አይኮ ሰላማዊ ሰልፍ ዛሬ ያስወጥቷቸዋል ሰው እየጎተቱ زلن زي زلن አዲስ አበባ ነው ና ና አብ ትግራይ ሲ በግድ ምሳይ ይባል አብ ትግራይ ራሆን ወሰይቶ አይኮም حوالي ወሰመለው استقبلوا بايزو ወጃለኩም መስልኩም ተጋር حواتي نحن هنقول لجنبنا حدنتنا هنتذكري لافتي توالع إن قالوا تحشى كتنكون عين فكر بايزوي هو حتى بهال قجلة إذا سرعت زيا خاب تقرأ كي تنقلت مثل ديمقراطية نهزة تقرأ كمل السيل كزمتيو ترديكم انتهي يقولون يرم عن تويسي تكيمانيا بايزوي كل جزء أنا كم تو سمسو النعقة يبلين سبعي تقولوا كم تسوي ودرايا ورديلو أتي مش نير ورديلو أنا كارسير فلتيكا وقعت وارئيو كارسير جبوا يحري دليل تتزارب نورمال تزي كوينس كتم يكان على بمكان صقلنا على هاي تايل بالله المسلم أول تمين من مطيو زي عقبلنا ليه البروباغندا سرحنا ليه الخوانا العاقة ود عراق حمس كوين خوانا العاقة ود عقام خخون ود خوانا العاقة دول فين بيت لما نتيلو بني بكاتشو إن دبراتشو لما نتيلو نيرالم شكرا لهم نيرالم أيكو إيشون باجي إيكو إيشون فرنا كنير أنا حسابكم كتاسري لهم أنا باجي تاني أنا كلهم حسابكم كتاسري لي حساب لنا سلسلة نبرة السب رشان تزارب إننا عهون سونا يا عرفت عساك تزارب أيكون كل سب أيكون أنا هون حساب سمعي لين رمبر ذكر كوي حسب المسيح بقى عارف يا اسف بغزا خفتنا بكم دلت لازم كذا انت كنت تدورشي هم زي وداها اتليست يودايا انا زرا انا ودا اخوي انت حركوي ودايا موكاو ودايا يا هيدينا الحوار بزعوا ايكو بزعوا ما نيسون لنا احنا وقع مالنا دائما لا انا خمسه قطري نسوس يا العلو سوغيركم بزعوا يتلا قربا انا يزاربن انا بزعوا يزاربن رصح انا بزعوا يزاربن انا بايزوي سبسي ايكون بزعوا ما الناس بزعوا دبرصين غديفنا يكو واغا يبلون هو ازسي نحنا ننزلنا اسف حفتيون دحان اي تخسرنا لا انا تقمكينا ترديكي اي تصرفنا معدا يزي هزلاخ مالتي كما دخنا خبركينا مالتي لك عقام الإسارات تقول تصبو حساب كيد تصبو أنت دمو عتفو هو هاتن سنكابات يمونجورين وهذا كل مدرسة لا عتو يتايتو نيراسي قال سنة هو حاتنا تصلوا لنا لهم قال سنة تبلاشنا لهم قليلة تزارهم نيرا لك تسلي دي خلق قليلة يا نون نشتن كريدات مياسفو أنا غالي هذه يا مسلكة هو اللي أنا ملء لا تقاوم المسات يمثل النير بايز أنا هذا تحسبه هو هذا ناس كبير عندهم جن
እንትና የነ ሳረ የነ ተኬማኛ በጣም ግልጽ ደስ ይላል። እግዚአብሔር ትሮዋናት እየፈለገች እሷ ታስቸግርሃለች አውቃ ናለም ጎራ ዲያና ደብረጽዮን እንደ እሱ ራሷ ያለላ ብቻ ግዴሽ ትካላት ዛኸ ተደራጊራን ያህወሓት የሆነቲ ዛና ቀደም ህወሓት ግን ትእልሻላ ያ ግን ብዙኾነ ግን ደቂ ዓበይቲ እንታይ ለመሲልኩም ኣነ ሕቶ ክሓቶም ዞም ናይ ቲፒኤልኤፍ ደገፍቲ ንምንታይ እዮም ኣስመራ ከይዶም ሰላማዊ ሰልፊ ዘይወፁ በእውነት ዒራዒረቶም ሰላማዊ ሰልፊ ኮንቲነር ስማ ኣብ ኮንቲነር ኮይዘቶም ከመይ ዝበለ ሰብ ኣይመስልከ ኣይኮነ ሰላማዊ ሰልፊ ተገጅሎም ርአ ንሓሙሽተ ኮይኖም ጠጠው ተኢሎም ዋይ ተሓስቡ ነይርኩም ተባሂሎም ከም ዝሰርሑ ኣነ ፈልጥ እኮ ኣብዛ ዓዲ ዋይ ገቦም ኣብቲ ዓዲ ኣብዛ ዓዲ ዘለና ዓዲ ሲ ሓሙሽተ ኤርትራውያን ብሓደ ኮፍ ኢሎም ክወያዩ ይኽእሉ እላ ብማሕበር ኮይኑ ኣብ ኤምባሲ እዮም ተዘይ ኮይኖም ኦኬ ሶስት ደቂቃ ስጥኛ ፍሬ ሙድ ስትይዙ ራሳችሁ ላይ ቻው ሚልኩም ግን ደቂ ዓጋም መኽብሩ ደቂ ዓጋም አሁን አማርኛ ክፍለ ጊዜ ነው በቃኝ እኔ ላፕ ክፍለ ጊዜ እንደውም የኛ ክፍለ ጊዜ ስለሆነ ትንሽ እንጠቀምበት አንዴ እሱ ሰለሰ አማርኛ ከተቀየር ለልኸ ጽቶልና አለኸ የአማርኛ ክፍለ ጊዜ አማርኛው በቃኝ እስቲ ትንሽ እናውራበት ሰለሰለ ርሻናት ያዘ ይትፈልቀ ዛርብያ ለማንኛውም ኦኬ ርሻን በቃ ሰሪያ ኦኬ ጎ ሄድ ይላን ከይዳኮ ወሪዳ አዋ መብዘላ እንዳተዛረቱና ታይማት ናይ ሓንቲ ደቂቃ ላይ አነ ግን ገርመን እንታይ ሆይባ ሁሉ ሰዓት እዚ ኦኬ ግን ስለገረመ ተቃልላየ ኣብ ሓንቲ ደቂቃ ሰዓት ተዛረበኩም አነ ታይ ሆይት ሰብ ኩሉ ሲ ዘሊላ አዲስ ክዛረብ ክሰማዕ ይብል እንዴ ረከይስ 10 ተብሊ ይኸሎ ገና ረከይስ 10 ሰበለክ ባጆ እንታይ ግን ዘይሰማዕ ሰብ ስቂልካ መስማዕኩ ብጣዕሚ ኮይ ሓሪፍ كل سبب بزاف حسب የእናንተ ችግር እዚህ ቤት የሚፈታ አይደለም። የእናንተ ችግር ሞንጆሪ ነው ማስፈታው ሄዳችሁ እና ለዛ እኮ ነኝ ያልክ ሰው ገብቶ ይሰማና ነገሮቹ ከየት ወዴት ነው የሚሄድ ያለው ከምን ተነስቶ ነው ምን ስለፈለገ ነው በደም መስማት አለብክ። የሁሉም ሐሳብ ባጆ መስማት በጣም አሪፍ ነው። ሰው ገብቶ በቃ አነኸናገር ዋታይ خزارت ይልካ ገብቷላ ማስያዝ አለብና ወሸም የለው ምን ፈልጋ ነው ተናገር ሲወርጋይት ልብ ፕሊዝ ባና አሚን አደይቤን ሁሉም አውሪድክና አሚን አደይቤን ሐደግ አሚን ተቀበልና ሐደግማ ብዛዕ ምዕራብ ከይን ዛረፍ እዚ ምዕራብ ይኮነን ነው አረ ሰለስተ ደቂቃ ራይ ዛረፍ እኔ ትግርኛ መስማት አልፈልግም በቃ አንዴ ስለ ዋና ነገሩ እሰራ በቃ ወደ ወልቃይት ወዘይ ተዛረብኩ ደኻ 10 ኤንወይ 3 ደቂቃ ነው ሕጂ ሓደ ነገር ንጹር ክንከውን ኣለና ተካትዑ ዘለኹም ኮ ቲሚን ዲፈረንስ መብዛሕቱ ሰብ ይተረዳው ፖለቲካ ወፈላላይ ይኮነን ሕጂ ዘባእስ ዘሎ ትግራይ ምንም ፖለቲካ ፈላል እንታይ ዓይነት ፖለቲካ ብዛዕባ ፖሊሲ ክማጎት ሪኢኹም ይትፈጥም ታ ትግራይሲ ናይ ሓደ ከባቢ ደትኹን ናይ ኩሉ ከባቢ ደትኹን እያ ተኸትዕ በቃ ወይ ኣውፂኡ ሰብዩ ኸውፃ ኣውፂኡ ክዛረባ ዘይከኣለ እምበር ታ ምስማር ዘላ ናይ ኩላና ትኹን ኣይ ናይ ኩላና ይትኹን ንኣብነት ኣብ ናይ ሕወሓት ኣጀንዳ ኮ ጀነራላት ኣትዮም እከለን ዝወርዱ ኮይኖማ ሕወሓት ትፈርስያ ጠጠው ብሊሎም ኮ ናይ ጌታቸው ዝነበረ ሓይሊ ወይ ካቲ ናይ ለውጥ ሓይሊ ዝበሃል ነበረ ክስዕር ምስ በለኮ ጠጠው ብሎም እዮም ጀነራላት ኣትዮም እዚ ኮፍቲ ህንፃ የለፍቲ ሕገ ደንብ ናይ ሕወሓት ኮ የለን ስለዚ ሕወሓት ማለት ያው ሕወሓት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኢልካ እንተንቢብካ ካልእ ጉዳይ ዩ ኣር ኦፍ ሳይድ ማለት በቃ ናይቲ ሓደ ብቤተሰብ ተጠርነፈ ሓይሊ ኣሎ ንሃቱ እያ ግን በትሽም ንሱን ተመጽዩ ማንም ሰብ ስለዘይ ይقبሎ ናይ ግድን ብምንታይ ይኽብል
بجنال بوليتيكال شميزوا بر بوليتيكال ديفرنس كيلا انت عينت بوليتيكا سكفال اليوم اسكي زياده بوليتيكا دياس ناي حرشا العيلو دي زارب سب ناي مريت من العيلو سب ناي وصاي غداي ديو زخوني يكون بوليتيكا وفلالا جينا اي جمرنا يبلنا نيكون كنزم زلو اي جمرنا انشراش after basic ትግራይ ናይ መን ትኹነ ብዝብሊና ዘለና ማለት ኩላና ግን መቸም ናይ ክለቤት ሰብ ጥራሕ ክብለከ ይኽእልን ሽም ይኸውፀላ ህወሓት ዝብል ሽም ማለት ገገሌኹም ባይዘወይን ካባይን ላዕሊ ዝተወልደለን ክንበረሰፉ I was wondering ማለት ከሚገሩ ይድግፍ ካብ ካልእ ከባቢ ኮይኑ ከሚገሩ ንህወሓት ይድግፍ ይዝብል ኩል ሸዓነ ባይዘወይን ሕጂ ተመሊሱለ ዝኾነ ሳምቲንግ ክህሉ ኣለዎ ማለት ወይ ጭራሽ ፖለቲካ ይፈልጥን ስቁይሉ ዜሮ እዩ ማለት ወይ ቃ ቶታሊ አፍቱ ግሩፕ ይይሉ ፓርቲ ይይሉ ስለዚ ሐስቢ ስለዚ ፓርቲ ኮናን ኢና አይኮንኩመን ናና ያና ይኩላና ይትባሲ ስለዚ ናብካል አይነ ኺድማት አብናይ ክሳይውን ምስ ካባና ለላዕል ስለዚ ሁሉ ደም ዝድግፍ ዘሎ ይመስለካ ትውልድስ ካባና ለላዕል ናና አይሎም ይሐስቡ ናና ኦነር አይፈልጧን መታኸላ ዝምስ ነው አይፈልጧን እኮ ናይ ቦያ ናይ አትነ ይብለካ ሱልጸገሚ አወላ ይፍለጣ ግን ኦነር አለው ኦነሪቲ ግን ማለት አሁን ትግራይ ላይ እኮ አንተም ደሞ ስካተ ምንድነው መሰለህ ልብ ብላችሁ ማታዩት ስቲል ለምሳሌ በእንትን ማየት እኮ ነው ፖል የሆነ ነገር እስቲ ኦብዘርቭ ማድረግ ነገሮችን እየዞራችሁ የህወሓት ነገር ነው ትግራይ ውስጥ ተቀባይነት ያለው ወይስ የሌላ ካል ኢቭን ኢንክሉድ ህወሓት ይባል የለም እኮ የነ ደብረጽዮን ማለቴ ሞር ተቀባይነት ትግራይ ያለው እነ ደብረጽዮን ናቸው ሞስት ኔትወርክ ይዘው ነበር ኔትወርክ ብቻ ለሜንታሊ ትግራዋይ እነ ደብረጽዮን ሞር ነው ትግራይ እንትን ኳሊፋይ በእነሱ አይምሮ አዲስ አበባ ይኑር ሰላማዊ ሰልፍ አሁን እንነጋገርና እኔ አንደርስቲሜት ላላረጋችሁ ነው እንጂ ማለት ነው ህወሓትን ሰብተው እኮ በደንብ ብዙ ሰው አልወጣ በደንብ ነው ማኒፕሌት መታረጋቸው ተጋሩ ህወሓት አው ህወሓት ልትድን ትችላለች ብሎ ያስባለች ሜንታሊቲ እኔ አውቀዋለሁ የትግራይ ሜንታሊቲ ብትነሳስ ይላል ገብሻል እንዳይታሰር ነው እንጂ አከብሮት በቃ ነው ሌላ ታምር አይደለም ና በቃ ተሳስተሽ እኔ እውነት ልንገርሽ ፍሬ እኔ ማቃቸው ስላሉ ነው አረ ወንዴ ጊዜ አዲስ አበባ ሆኖ ነው አሜሪካ ሆኖ ነው የሚታሰረው ተረጋጉ እንጂ ነገት አሜሪካ ያለው አሜሪካ ኢሮፓ ያለው በሐሳብ አንድ በላይ ይላችሁ በሐሳብ ማለት ነው የታለ ሐሳብ ሽሊኝ ፕሊዝ የጌታቸውና የደብረጽዮን ሐሳብ ሊነት I don't care ትግራዋይ ኖ ሐሳብ ካልሽ አንድ ጊዜ ምን ታርግና ሰማ ትግራዋይ ማለት ነው በላይ እንትናት በለኝ እኔ እየደከመኝ ነው በእናታችሁ ከእናንተ ጋር መበላለስ ጀነራል ጻድቃንን ማለት ነው ሳራ ልብ ብለሽ አንቺ እኮ ማንበብ እኮ ትችል ለምንድን ነው ግን ቼክ ማድረግ ማትችሉት ቼክ አድርጉ ነገሮች ማን ጋር ያለው ምንድነው ተጋሩ የሚወዱት አማራ ምን ይፈልጋል ኦሮሞ ምንድነው ሐሳቡ ይሄንን ዞር እያላችሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ እኔ ተፈለየ ላይ እንትን አድርጋችሁ አረጋየን ነው ዛና ምን ነው ለምንናገር እንደዛ ከሆነ ምን አለ መሰለሽ አሁን በትግራዋይ ሐሳብ ማለት ነው የነ ደብረጽዮን ሞር ኳሊፋይ ያደርጋሉ በትግራይ ፖለቲካ ሞር ባለቤትና ትግራዋይ ሰጥቷቸዋል እነ ጀነራል ጻድቃን ታላላኪ ናቸው ሶዜና ምን አልኩኝ ታዲያ እኔ አንዴ አንቺ በእጅሽ ካለ ሁሉ ነገር እኮ አንቺ ኮንደንት ነው የምትቆጠሩ ዲክታተር ብትሆኚ እንዴ በእጃቸው ስላለ ኃይል አንጥፈውት የቆዩ 30-40 አመት አሁን የመጣው ደብረ ማን ነው ጻድቃን የመጣው ትግራይ ጠፋች ሲባል አገሩን ለማስከበር ነው አሁን በረሃ ወረደው እነዚህ ስልጣን ላይ የነበሩ የልጅ ልጃቸውን ተክተው በዚህ በኔትወርክ የልጅ ልጃቸው አሁን ያቦይ ስብሐት የትምህርት ሚኒስተር አሁን ጎርሽስ ያክስታቸው ልጅ ሆነ የእገሌ ልጅ ላቦይ ስብሐት ምናምናቸው አሁን ነው የተሸሙት ከ30 አመት በፊት ኔትወርክ ተዘረጋ ነው የሳራ እየተረጋጋ የጻድቃን ቤተሰብ አለ እንዴ ኔትወርክ አለ እንደዛ ከሆነ እንዴት ነው የሚሰማው ጻድቃን ይልሽ ሳራ ከትግራይ ካለው ስልጣን አዲስ አበባ ያለው ይበልጣል እኮ በእንደዛ ከተመጣ
አዲስ አበባ ሞር ኢትዮጵያ ገቨርንመንት ሞር ኦፖርቹኒቲ እንዳለው ሞር ስልጣን ያለው ሞር ኢኮኖሚ ያለው አሁን እኮ ነው ጻድቃን አሁን በዚህ ቅጽበት እንዴት ነው ሁላ ኦርጋናይዝድ የሚያደርገው? አንደኛ ነገር ሌላ ጣጣ ውስጥ ነው ያሉት እነዚህ ሰዎች። ይሄ ፖለቲካ ነው የሚሰሩት፣ እዚህ ጋር ኦርጋናይዝድ ነው የሚያደርጉት። ይሄ እንደምናወራው ቀላል እኮ አይደለም። እነዚህ ትላልቆች ናቸው፣ ወጣቶች አይደሉም። ጻድቃንና ደብረጽዮን አንድ አይነት አይደሉም። በአቅም ደረጃና በትግል ጻድቃን ነው የሚበልጠው። ጻድቃን ግን በሐሳብ ስለሚበልጣቸው መለስ እያለም ያስወጡት ለምን እሱ ትክክል ነበረ። ባይዘው ጻድቃን ያለውን ሰምተው ቢሆን ኑሮ ትግራይ አሁን የደረሰችበትን አንደርስም ነበረ። ኢሳያስ ማስወገድ አለብን ስላለ ይሄ ሞተ እንጂ በሞተ የረገምን መቼም ያሳዝነኛል። አቶ መለስ ያው ነው ብሎ ነው እስካሁን ነቀርሳ አስቀምጦልን ሙቶ ለአሁን ጄኔሬሽን እንኳን መተበላን እኮ ኢሳያስ አፈወርቂ የማን ፖለቲካ በመጀመሪያ እኮ ሲብራይ ሳራ አይ ወሲየ ለኔ ይዋገ ናጦር መራህ ነይሩ ናጦር መራህ ነግረኪ አይኮም ደህና ቆይ ወደ ኋላ አይና ሱጸገር ወይኔ አትዝቦ እንዲ ሐሳብ እንጨርስ አንቺ ትጨርሻለሽ ጨርሻለሽ ታስሪዬ ማትግቢብኝ ቆይ አንዴ እየገባሁብሽ አይደለም የኔ ሚስ አንደርስታንድ አድርገሽኛል የኔ ንግግር በሳይንስ ልነግርሽ ነው ቅድምን ስትናገር የነበረ ቆይ ልነግርሽ ነው ይዤሻለሁ እኔ ቅድም ስትናገሩ የነበረው ሚስ አንደርስታንድ እንዲሆን እዚህ ደግሞ ሰው አለ ታች የሚያዳምጠን ስላለ ነው የገባሁት አንድ ነገር ልንገራችሁ 40 አመት 50 አመት ስልጣን ላይ ከቆየ አንድ ሰው ስራ ይሰራል በቃ የኔትወርክ የምናምን የራሱ የግለዝ የሆነ አባቱ ርስት ያወረሰው ይመስል እግሮም ዘርግሐም ረፈዕ ኢሎም ወጸኒሖም ትግራይ ከዚ አይንብል አይን ስተኾይና ንኤና ተጋሩ ታሪኮም ከዚ ተረናዩ ታይላ ጎሩ ነይሮም ሃሜሎም መጽዮም ከዝኮ ሰሚዕናዩ ጉዳቶም ምክተወዳደርዎም አይትኾሊ ጌታቸው ረዳ ሃሜገሮም ገምጢሎም ወሪና ወዶ ወረዳ ሃሜገሮም ገምጢሎም ወሪና ስማስን ምጥልሻይ ሃሜገሮም ስማስን አውጽዮም እንትና ዓለም ኔትወርክ አለው አይደል እንዴ ሳራ ከኔትወርክ ከሆነማ ዓለም እኮ ጎበዝ ያው ኦርጋናይዝድ አድራጊ በጣም ፕሮግራም ከዋሃት ውስጥ አሉ ከተባለ ዓለም ነው ተባለ ለምን እንትን አይሉትም ትግራይ ፌቨረት ልጆች አሏት ኳሊፋይ የምታደርግ ባለቤት የሰጣቻቸው ሰዎች አሉ ትግራይ ውስጥ ዓለም ቀድሞ የዓለም ኔትወርክ እንደውም በዚህ አጋጣሚ ዓለምን እማደንቀው ቀድሞው ዓለምን ከኔትወርክ አስወጥተውት ነበር በራሱም እጁን አንስቶ ነበር ሁኔታው ሲያይ ግን የወደረ ሁኔታው ሲያይ ግን ገባ ገለበጠው ፖለቲካ ይችላል ባይዘው ዓለም ግን ዓለም እና ያለን ቀጣዩ እንጂ የተዘበራረቀ የነበረውን ከ7 ከ8 ወር የነበረ ፖለቲካ እኮ በትንሹ ገልብጦ ገብቷል ጀግና ነው ባይዘው ዓለም አድነቅ አይቻልም እስከነ ምናምን ነው ዓለም አሁን እንኳን ቢመራ ፕሬዚደንት ሆኖ ቢመጣ ትግራይ ያስተካክላታል ብዬ ነው ማምነው ለምን ሸርም ያቋል ፖለቲካም ያቋል ይሄ ምናምን ያቋል ኢትዮጵያንስት ነው ይመራታል ደግሞ ትግራይ ለምን ይሄ የሚያስበው ነገር ሁሉንም ያካተተ ነው እንጂ የጎጥ ምናምን የለውም ዓለም ቢመጣ በፕሬዚደንትነት እርግጠኛ ነኝ ምላስ አለው ተናጋሪ ነው ፖለቲከኛ ነው ትግራይ ይመራታል ብዬ ነው ማስበው ለምን ብቃት አለ ፖለቲከኛ ነው አይቀበሉትም ያ ቴንክ ዩ ግን ቀደም ስትሉ ነበር አካባቢ ግልብጦም ያ ግልብጦም ከይሙ ባይዘይኩ አይና በቃ ስለል ግልብጦም ታይመስልካ ይፈርحوا ተወደም ዓለም ይሄ ማለት ነው አሁን እናንተ ምንድነው መሰለሽ ሳራ ያለው እንትን ነው በምንድነው እንደዚህ ያልሹ ካልሽኝ ይውልሽ ምንድነው መሰለሽ ዘፋኞች አክተሮች አርቲስቶች ወጣው ተናገሩ ተወዳጅ የተባሉ በትግራይ ሲናገሩ ምን አይነት ባክላሽ እንደደረሰባቸው ጋድ ኖስ አየን በደንብ ቦኒቷ መጥቶ ማለት ነው ስለ የነሱን አይነት ሐሳብ ሲደግፍ በስማም እንዴት እንዳከበሩ ማን ነው ምልሻለሁ አንድ ግለሰብ ያዋህ ደጋፊዎች ኒውትራል ተጋሩ በጣም they are happy so the side አሁንም ነው ምልሽ ትግራዋይ የማይሆን ሆኖበት ካልሆነ በስተቀር ግላመራይዝድ ያደርጋል ምን እልህን ባይዘው ምንድነው መሰለሽ አዙሮ አለማሰብ ነው ልከኝነት ነው እንጂ ፖለቲካሊ ይሄ ነገር ገደል ይከተናል ብሎ የሚያስተውል ሰው ህዝብ እንደዛ ያረጋም እንደዛ አይሆንም ኢሚዲየትሊ ማለት ነው ጦርነቱ ነው ለሚለው ሰው ነው የሚያከብረው አሁን ጦርነት ነው ሲሉ ህወሓትን ብቻ እኮ አይደለም ሰው ጦርነት ነው የሚለው ብልጽግናንም ነው ሁለቱንም ነው እኮ ለምን ግን ጦርነት ነው አላችሁ ብለሽ የምትናገራቸው ከሆነ ዩር ናናዘር ሌቭል በቃይት ሌላ ዓለም ላይ ነለሽ ከዛ ደግሞ ማለት ነው እንደ ማህበረሰብ ጆኖሳይድ ተፈጽሞብኛል አንድ አካል ካለ there is no way ጦርነት የሚደረግበት ነገር አቮይድ ታረጋለሽ ኢቭን አስ ይውልሽ እንትን ለማለት እንኳን ከሆነ ሲስተማቲክሊ ሆነ ወይ በእንትን
ሰሚት ታደርጊያለሽ ቢኮዝ ለመዳን ስትይ ለመኖር ስትይ ይሄንን ግን አይቀበሉም። ይሄ ነው እያልኩሽ ያለሁት። ይሄ ችግር አለ ትግራይ ላይ በደንብ ችግር አለ። ውጭ ሀገር እያሉ ፈርቷቸው ነው ለምትይው ነገር ሳርዬ ውጭ ሀገር አሜሪካ ዩሮፕ ምናምን እያሉ ምን አይነት ሀሳብ ነው የሚያንጸባርቁት ካልሽ ናይ ትግራዊነት ሀሳብ የሚባል ነገር እኮ የለም። የአማራ ሀሳብ የለም፣ የኦሮሞ ሀሳብ የለም። ትክክለኛ መንገድ አለ ሀሳብ you walk the line you gonna get ጥሩ ቦታ እንትንሽ ላይ ዴስቲኔሽንሽ ላይ ትደርሻለሽ። ሮንግ ትሄጃለሽ፣ ሉዝ ታደርጊያለሽ። ይሄ ነው ያለው ዓለም ላይ። የትግራይ ሀሳብ ዝም ብሎ ተሰብስቦ መሞት ነው። እንደ አይነት ሀሳብ የለም። ትክክለኛ ሀሳብ ከፌደራል ገቨርንመንቱ ጋር ስምምነት አለ፣ በዛ ትሄጃለሽ። አይ ጀነራል ጻድቃንን እንደ ሌባ ማየት፣ ጌታቸውን እንደ ሌባ እንደ ባንዳ ማየት ለምን ይመስልሻል ሳራ? ሻዕቢያ ቆይ አሁን በትግራይ በደል ማለት ነው ተጋሮች በሚሉት ትግራይ ውስጥ ባለ በኤርትራ ወታደር ተበድልና ነው የሚለው ትግራይ በብዛት ሞር የተናገረው ነው መልሻለሁ። ኦኬ ኢትዮጵያ መንግስትም ሁለቱም በደሉን ነው ያለው። how come ከሻዕቢያ ጋር መጸመድ ሳራ መልሽልኝ እዚህ ጋር እነ ሞንጆሪኖ ከሻዕቢያ ጋር ተጸምደው ትግራይ ማለት ነው ሎኪ የቆየው በቃ የሻዕቢያ ነገር እንትን አለ አለሳለሰው ባይዘው እነ ጌታቸው ከሻዕቢያ ጋር ቢጸመዱ ኖሮ ይበሏቸው ነበር። ይበሏቸው ማን ሞንጆሪኖ ስለተጸመደችው ነው ኖርማል ያደረገው። you understand ሳራ? እና ሁሉ ትግራዋይ እንደደገፈው ነው የምትቆጥረው። ያለሽ አሁን እኮ እምንልሽም ለዛ ነው። አሁን የአድዋ ልጆች አላችሁ በዚህ አጋጣሚ አድዋ ያላችሁ ስም ባታነሱ አሪፍ ነው። አሁን አድዋዎች አላችሁ ምን ቅድም ስትናገሩ ነበረ ትግራይ ነው የሚያስቡት በአካባቢ አያስቡም ስትሉ ነበረ። እንደዛ አይደለም ሳራ። አሁን ፖለቲካ ላይ አትምጡ። ሶሻል ላይፍ ኖ እንደ እየሰማችሁ ሰው አለ። ፖለቲካ አይደለም ሳራ፣ እሱ ፖለቲካ አይደለም። እኔ ፖለቲካ ነው እንጂ ከዚህ በላይ ካለ እንደምንባል አንድ ጊዜ ፕሊዝ ሳራ እኔ ላይ ዶንት ፑት ወርድ ኦን ማይ ማውስ። ኖ እኔ ፖለቲካ አይደለም አሰፉት ንገሪያት ፖለቲካ እንዳልሆነ። አይ ቆይ ላስተካክል እኔ ነኝ ልናገራት በይቤትሽ ነው አንተ ዶንት ፑት ወርድ ኦን ማይ ማውስ። አይ ኖ ምን እያልኩ እንደሆነ እኔ አሜሪካን ሀገር መጥቼ የራያ ቃለው የእንደርታ ቃለው የታቢና ቃለው ምን ሆነሽ ነው? ምን አልኩኝ እኮ ይሄ ነገር ነው። ጀስት ድራፕት ስለ አድዋ ምናምን እኮ ላስይዘሽ ነው። ማዳመጥ ደግሞ ቻይ የሚታርገው እንዴ አሁን አድዋ የምትይውን አትበሉ። ግን እዛ ውስጥ አንድ ሰው ገዢ ከሆነ በትግራይ ነው በትግራዋይ ተጋሩኢና ይክብለክም በይ ጎጥ ፈልዩ እከለየ ይብለክ ግን አሰራርሑ አካይዱ ግን ጎጥ ኮይኑ ኔትወርክ ኮይኑ ዓለይት ኮይኑ እንድሕር መፅዩ ተተኸታሊ ብሄረሰብ ኣይኽተለካይ ተቀያማ እዩ ታሕቲ ኮይኑ ላ ተቀየመ ይመፀካ ካዚ ኸታይ ኮይና ኔና ብትንትን ኣቢሎምና ብወረዳ ብኸባቢ ኣክሱማዊ ልብል ዋዕላ ከዘምፂኹም ኔኹም ና ሰለስተ ኣሕዋት ፓርቲ ኮይና መፅያ ሰለስተ ኣሕዋት ለኮይኖም ፓርቲ ክምስርቱ ይኽእሉ ቀበሌ ለፓርቲ ኮይኑ ክመስረት ይኽእል ካበይ ልመንጨይ እተይኸ ግን ኣብ ኮር ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ለንቀሳቅሰሉ ሓይሊ ና ኔትወርክ ና ከባቢ ሕማቕ ነገር ላርኤ ላምሄር ኣምፂና ጎዶ እንታይ ኮይና ዓጋሜልና ለይ ፍፈልጥ ዓጋመ እንደርታ ለይና ለይ ንፈልጥ ደቂ እንደርታ ኣነ ጓል እንደርታ ምዃነ ገለመል ትግራዊት ምዃነ የልፈልጥ ግን ጓል እንደርታ ኮይነ ግን ትግራዊት የልብል ኣነለ ኩሉ ሰብ ብትግራዋይነቱ ልክ ሓደ ትግራዋይ የለይ ምስ ምንም ኣፈላለይኻ ወላ ብኸባቢ ንጎጀል በይ ሚስ አንደርስታንድ አድርገሻል። አሜሪካን ሀገር ስመጣ የስንት ዓመት ቆይቷል። ህወሓት አለ መለስ በህይወት አለ there is no ናይ አድዋ ማህበር ሶሻል ላይፍ ላይ ነው ያለው። አጋማ አላቸው ተንቤን አላቸው ኤቭሪባዲ አለው። ለምንድን ነው ብዬ እኔ ይኸውልሽ እንደና ማይ ባይ ዘ ዌይ አም አ ሊትል ቢት ዲፈረንት ዛን ዩ ሞስት ኦፍ ዩ የሆነ ነገር መጠየቅ ወዳለሁ። የሆነ ነገር ያየሁትን ካች ማድረግ ወይ ሜቢ እናንተ ራንደምሊ ስለምታዩ ነው ነገር እኔ እንደዛ አይደለም ጠይቃለሁ። ለምንድን ነው እኛ በፕራክቲስ ዝም ብለን በፊልም በሙቪ እኮ አይደለም መሬት ላይ ነበርን እኮ እኛ በሙቪ እና ተግራየለ እኛ እኮ ነበርን እኮ ራሳችን ሰው ነበር። አሳፉ ጥያቄ አሳፉ ነው የመልሽልኝ። አሜሪካን አዲሲ ማህበር አለው ከሙ አይነት አሜሪካ እኔ እንኳን ፈለክ ላይ መርዬ ይሉሽ ናይ ምን ያትብልህ ናይ ምን ያትብልህ አናልኩ መሰለሽ አረ ፕሊስ በላይ አታውሩብኝ ደግሞኛ አና ክምልሰልክ ፍርየ ለተዛሓተትኩ ይሕቶ አው ኮሚኒቲ ይኹን ኣብ ቸርች ይኹን መራህ ማንም ይተረጋታ አድርጓት እንጂ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
እንዴ በጣም ነው የሚያናደው የሚታረጓል አይ ሐቲት ከባህ መልስ ኖ ዘሓተተ ተሲነ ዓድዋ ማሕበር ሎ ደላ ትኪ ወላ ስለዚህ ይትፈልጥ ፍሬ ማለት ነው ፍሬ حساب ባሽለ ይብለፍ ይኻሊ ዘርባ ይድልየና ነግረክ ፍሬ ግን ከነግረክ አሎ ወላ ብዝነህና ኮሚኒቲ እኔ ግን አሰፉ ቆይ አና ከንገርኝ ቆይ ልጠይቅሽ ነው አላሰፉሽ እንዴ አራት ፕሊስ ናባሩ አላገባኝ መስራት እናንተ አላገባኝ ፕሊስ አሰፉ ዲኤምቪ ላይ ማለት ነው የአጋማ ቃለው የራያ የእንደርታ የተንቤን የሽራ እንዳስላሰ ሁሉም አለ እንዴት ያድዋን አላወኩም እኔ አድዋን ተኸራ ያዝለል አንተ እኮ ነገርክ አንቺ ማለት አይደለም ና ሸዘ ሄላ በእናታችሁ አዛፉ አለ ግን እንደ ሌላዎቹ ጠንካራ አይደለም ግን እኔ ብልሽ የንግስት ሰባ በጣም ትልቅ አለ እና እኔ ለምን አላየሁትም ለምሳሌ 7 እኔ አንቻላውም ግዴታ እንትን ማለት አለብን በየአካባቢው ነው እንደኛ እንደ ሌላ ከተማዎቹ አንቨርሰር ብዙ አያርጉም እነቷ ነው እኔ እኮ ለምን እንደጠየቁ ታውቂያለሽ አክሱም ላይ ማለት ነው ራሳቸውን ያዘጋጃል ገብረ መስቀል የሁሉም የአፄ ዮሐንስ ይዘጋጃል ሙዚቃ አላቸው ለንገር ሙዚቃ ይዘጋጃል እኔ እዛ ግን አይቻላቅም እንደ እናንተ ለምን ቶታሊ ሙዚቃ ነው ማህበሩ ሙዚቃ ነው ቤት ውጡልኝ እንደው ምን እንዳላስወጣችሁ ውጡልኝ እንደዛ እንዴ ስነ ስርዓት ቤት አለን የተከበረ ቤት አለን አሳፉ ብቻ ነው የጠየኩት የእናንተ የዩሮፕ እንደሌላ አካባቢ አይደለም ሰላም ናውራ ሌላ አካባቢ አይደለም ንግስተ ሳባ ትምህርት ቤት ብሎ በጣም እንትን ያደርጋሉ እኔ ግን አጋጥሞኝ ያቀም ይኸውልሽ አድዋና አካባቢው የሚለው ለምን መሰለሽ ያልገባት አለ ወረዳ ናት አድዋ ከተማዋ አሁን አድዋ ከተማና አካባቢዋ ደግሞ ሌላ 2-3 ወረዳ አሉ አድዋ እና አካባቢዋ ብሎ ማህበር አላቸው ግን ነውትሽ ነው ብዙ ጎይላ ምናምን አፄ ዮሐንስ በጣም ትልቅ ነው የተንቤን ያሉላ አባነጋ ቦስተን ላይ ቦስተን ብዙ ጊዜ አይቻል በጣም ይደረጋል አንዳንዴ ያጨሽኒ ያድዋ አይቻላቅም ሳርዬ እውነት ሀቅ ነው ነገር ምን ያረጋል መንግስት ናቸው በትልቁ ትግራይ የገዟት አይደለም ምንድነው ትልቅ ደጋንደታቸው ነው ንብረቱ ምን ያረጋላችኋል እዚህ ላይ ግን ሳርዬ አካባቢነትስ ብዙ እነሱ ፕራክቲስ ያደርጓል አየው ነው እኔ ጥያቄ አይተው በኋላ እንደዛ አይሰራም አሁን ይኸውልሽ ፕሮፓጋንዳ ላይ አድዋ እንደዚህ ናቸው የተማርናቸው እንዲህ ናቸው እየተባለ ሌላ ማህበረሰብ እንዳልተማረ ከዛ አድዋ ልጅ ደግሞ ያልበላው ያልጠጣውን የተወሰነ ኔትወርክ ያለው ሰው የበላውን አድዋ እየተባለ ይመታል በቃ በጣም የሚያሳዝን ነው ትግራይ ውስጥ እንደውም ልንገራችሁ የተማረ ማህበረሰብ የሚወጣባት ሀገር ካለች እንደውም ተንቤን ናት ልንገራችሁ አስረግጬ ጀግና የሚወጣው ከተንቤን ነው ወላሂ ለአዚም እውነቴን ነው አፄ ዮሐንስ እዛ ናቸው አሉላ እዛ ናቸው ፕሮፌሰር ፒኤች የሚባል በብዛት የተንቤን ሰው ነው ማለት አይ በሁሉም አለ ግን ምን መሰለሽ የሆነ ነገር በቃ የሚጋነን ነገር አለ በቃ ከአድዋ እኔ እንደዛ እያልኩ እናገር ነበረ ከአድዋ ወጽሲ ሊቅ ይብኔራ ድንቁርና ማለት ነው ይዘው የሰጡኝን ተቀብዬ ለምን ከቤቴ እንኳን ከቤቴ ደቅታዬ አውቦታቴ ሐውል ጨኖ ዶክተር ፕሮፌሰር እሱ አስቀምጬ አድዋ መወለድበታለሁ ግን አድዋ ስለተባልን እንደርታ ሞልቶ ያለ አጋራ ሞልቶ ያለ በሁሉም ኢትዮጵያ ያለ ከአድዋ ልወጽ ሊቅ ይብኔራ በቃ ከአድዋ መለስ ረይኮዩ ከአድዋ ልወጽ ልዕል መለስ እንዴ ነው ይሆናል احنا በአዱ በትግራይ ከዚህ ትግራይ ናሙር ጸገም የብላይ በቃ በተፈጥሮ ሆይኖ በሁሉ ከባቢ ተኸይድኻ ናሙር መፍለቂት ዓድያ ትግራይ እዚ ኔትወርክ መጽኡ ዓሌት እዚ በጥስጥስ እንደሕር ላይ በልና ያ ትግራይ እንደገና ትግራይ አይትድሕኒ اول ቀሰባት እንየ ቅርሺ اول ቀሰባት እንየ ስልጣን اول ቀሰባት እንየ ሕማቅ ስራሕ ለዚአቶም ለዓድዋ ይወክሉ ለተንቤን ሕማቅ ተለ ለተንቤን ይወክሉ አብራያ ተለ ሕማቅ ለተበቁስዎ አብንደርታ ታሊ ተበቁስዎ በትግራዋይ በብኸባቢ ካለ ክትሰርሕ ተኮይንኻ ትግራዋይነት ልጨን ህዝብ ለማሓደር ሌባ ለኾነ እንደሕርኛው ከይድኻ ትመርጾ ትሰግደሉ ተደሊኻለ ተሊኾነ ይመጽ ሓደ አውዝና ወንበር ና ትግራይ ወንበር سرق لبل التحتم لتدقم دقمت اني مثلا قنا اول بركفت له سرقي الرايو اول بركفت له عليتي خبابي الرايو ما تيكم تقروا بقى همزه عين السبت مصكم تله تليفون انا نحلف لخاز ممهر يخاي تقراوي
اندحر خازل ليتمار خوينخا من دخوني انا لو كوف كبله عمل دوراتيون من دخون كقمط المو كوف كبله لا بالك تنبر تخوينخا ካብ ድኽነት ወይ ተወጽ ወይና ትግራይ ፖለቲካ ይማዓራረ ታይላ بالك ነበር لا قزم خالا تسدد خالا تقطقط خالا توقط خات ነበር ትግራይ خازل انا نقراكم لنا عدوا لبصح سحتك ود عدوا يبلع عيسته من دخون لولع من دخون يقصعله عدوا تقيدكم صرقا يبلا هم لخفا عندهم لخفا مشقط غيرهم ولا نور نيرم ሳርዬ ግን አምራ ኖ ካሁን በኋላ እኔ እንተንም አይደለም ያወራሁት እኔ ያወራሁት ምን እንደሆነ አልገባሽም አሜሪካና አውሮፓ ምግብ እየበላን እየጠጣን ኢንጆይ እያደረግን ነው ኖራችን የምንኖረው እኔ ማስበው ትግራይ ውስጥ ያለ የተበደለ ማህበረሰብ ነው ማውራው እንጂ እዚህ የጠገበ ዛርታም ለሐዘላ ሳዕሳዕል ለውዕል ኮሚኒቲ ገበረ ይገረ አይደለም ታዲያ ምንድነው አንተ እኔ ስለነሱ አያገባኝም እኔ ትግራይ ውስጥ ያለ የሚራብ ስንት ሐሳብ ማፍለቅ የሚችል የችግር ተቋዳሽ ሆኖ መሬት ጠቦበት ሰላም ለሃለ ዓዲ ልጸልሞቶ ህዝብኔና በመን ዩቴልኺ ልጋዕጋዕ ለመረተ ለዛዓገ ፖለቲካ ኒዮ ኣብ ትግራይ አቦይ ስብሓት ልበሃል ክነግረኪ ዘሮም ሸዓተ ዘሮም ኣብ ስልጣን ከፈቢሎም ለሰቂዋለው ምስታ ቆርማር ሰቤት ኮይኖም ዝነ መንእሰይ ለሃለዋ ትግራይ ናምሁር مخان عامل يخوان التجري جبار تخيدخي مهوريو كتمات متسخي مهوريو حساب يفلق ناخذ حساب عند اللي تأمره أي جيتات وردا يتعاملنا عين حور وعين عقم طلوع ود وردنا إسر قوم غيرهم وياه ود خواوي يخ تقيم ومن يوم تمالي جقنا لنبري ود وردا إزي تعيو ناياتهم سنة حساس اللي يتقتلوا ድምጽ ማጥቶ ነው ችግር የለም ድምጽ ሆነን አልሆነን ግን እየታዘበ ነው ይሄ ስልጣን አይቀጥልም ልልሽ ነው ይሄ እንደዚህ ሆነሽ ተቀይመሽ ተጎራብጠሽ ይሄማ ያሽ ምንድነው ወደ ልማት አይደለም የምታስቢው የነ ደብረጽዮን ቡድን እንዴት አድርገኝ ነው መበጣጥሰው ያልሽ ነው የምታገር ይሄ ነው የሚያሳዝነው ትግራይ ውስጥ በነጋ በመሸ ቁጥር እኮ ጊዜ ይሄዳል እኮ ጊዜ ወርቅ ነው ግን እኮ ታሪክ አሜሪካ እኮ ስነ ስርዓት ያዙ ብላችኋለች ወደ ቦታ ይመጣል አይ ሳሙ መስሚያቸው ጥጥ ነው አሜሪካ እኮ እኛን ትፈራናለች አለሽ እኮ የድንቁርናታችን ብዛት ማለት ነው ይፈራሉ እነዚህ እናቴ የሆነ የጠመመ ሰው በሃይማኖትም ቢሆን ወይ ጸበል ተወስጃለሽ ወይ ቁርአን ትቀሪበታለሽ እንጂ እንደዚህ አይነት እኔ ሰምቼም አይቼም አላቅም ሚዲያው ተሚናገሩት አሁን ስለዚህ ሰለሰለማው ሰልፍ የትላንትና حفر إلى أنس بقى لا بيك عتو عميديا وزي خاسي بقى زي تحفري بقى ساتهم اللي تناقر واستشمق إغنام ويتنابك من دخون هم زيهم سلت أيام تقمكم صولنا للزم سلت يسحبكم صوم عندهم تناقركم من سلم أو سلفي ولا مون من دنا ولا من باتانو من وش أنا ما من دنا ما لكم من دنا ولا ما ينقع سلت أيام تكو إذا دبلومات هاجركو تمزجبكو يتقرأ تقول جوش تبلكو العالم هيدلا بوينتو سنو እንደዛ እንደማለት ትልቅ ወተም ነይና ተጋሩ ጀጋኑ ስለልሆኑ አፍቶ ሰልፊ ናመን መኻኑ መስፈለጡ ቀይሲሎም ገዛም ኮፊሎም በቃ ፖለቲካ ተናገርኩ አው ሚዲያ ድምጽ ወያነ ፖስተር ወሉ ከዚ አይተحفሩና ወይ ሙርሑ ወይ ውጹን ለኩም ለና አይተخولي በቃ ግን ታሪክ ኩናማ ተብለዋል ይላል እኔ ምልሽ ትግራይ የትግራይ ኩናማ ብሔረሰብ ትግራይ ውስጥ እንዳለች አያውቁም እንዴ መውጣት አይችሉም እንዴ ሰላም መፍጠር እኮ ያው እንደ ሰው ቆጥሯቸው አያውቁም ስማቸው ተነስቶ አያውቁም ሁሉ ጊዜ ምንድነው የሚባለው አንድ ሃይማኖት አንድ ፖለቲካ አንድ ትግርኛ እያሉ የመጡትን ጣጣ አለ ወቱ መብራቅ ለለው አይዝክሩ ወይ ሁሉ ጊዜ በቃ አምጥ በዲሐጃ ገረ መቅሚጠሙ ወይም ዘማዓና ዘር እንደውም ልንገራቸው እኔ ይሄ ሰላማዊ ሰልፍ እንዴት እንዳመለጠኝ ሙስሊሙ ነበር ማንሳት አክሱም እስካሁን የሚሰቃዩ ያል መስጊድ ሳይሰግዱ ረሳለው እንጂ ሳራ ደግሞ ወላሂ አጥቼ ነበር ፖለቲካ መስጠት እና እዛ ያለ ፍትህ ለአክሱም ብለን እዛ ያለ 80% ሙስሊም ነበር ማስነሳት ግን
አላሰብኩበትም። የሰላማዊ ሰልፍ ደግሞ አላመንኩበትም ነበር። ከተበደሉ አንዱ እዛ ነው መስገጃ ያጣለ እነ ደብረ ጽዮን ቡድን የታፈነ ሰው አለ። በቃ ስቃይ ከሆነ ስቃይ ነው። ምን እየመረጣችሁ ነው ስቃይ የምታዳምጡት? እኛም ስቃይ ነው ካለፈ በኋላ ትርጉም ለሌለው ነው እኮ እንጂ ለምንድን ነው ነበረ ይኸውልሽ ሙስሊም ነበረ የጠመጠመ ነበረ ለሚሉትን እኮ ነው የሚልሽ። እነሱም ጠምጥመው የወጡትም ቂም ሊኖራቸው ይችላል። ያክሱም ባይዘው እዚህ ያላችሁ ደቅ ውድምና ታሊቅ ዓፀርማ ፀብፅሐሎም ትሰርሕዎ ኣለኹም ኣብ ኣክሱም ለሎ በደል ተንተጠምጢመን ትብልዎም ኣለኹም ስልጤ ልዩኾና ወፅየን ግን ፍትህ አክሱም ተትውላሉ ጽቡቅ ነው አስላም ሌላ አይደለም የሌላ ስንት ጊዜ ነው በዝናብና በበረዶ እንኳን የሚወጡ የነበሩት እዚህ ለእነዚህ ለፍልስጤም ለልጆቹ የሚሞቱ 10 ጊዜ እኮ ስንት ጊዜ ወጥቷል እዚህ ሰልፍ ምንም ማለት አይደለም ለከተበደለ አንድ ሰው ትግራይ ውስጥ እንደዚህ ልጆች ደግሞ ተፈናቅለው የሄዱት በማን ስህተት ነው መንበረስ ኢንኹም ወመንእሰይ ለሓፈስኹም መጽኹኻ ሓጽኹኻ ጃስ ላውልኹም ዓዲ ሓዲጎም ልኸዱ እንደገናስ ባዕሎም እዮም ኸይዶም ካይደኹን ኣይተሓፍሩ ኢድኹም ዓለም ትሪአኩም ላ ተቐርጾኩም ላ ዓዶታት ውይ ላላ ትሪአኩም ላ ዓለም ካውስ ትንዕቕዎ ነገር ነው በቃ ስኻቱም ጥራሕ ኢኹም ሰባት በቀናኻቱም ጥራሕ ይልክዕ أولا ما عين بالعين ستخوينا تايشم كوجيركم وعد من كوجيركم وعد ورك الهلا خازن التحساسات شجر سلال لكم نقحو وي نقح ولو وي أي تسارد وتتقراوي أعدو كنا برجورو حطوا ملسو كون لجنا سم وصا متقلش خازن أنا بتاعي دليت لو تحد رقم كأتوا موتيهم تمال بحزرة تناقر خوانيرة خازن عن تقرا يلا دقمة تانيرة تينكيو لتناقر خو تدقموا للتصبغيو أيت الناقر أيت تصارفوا حقفت خون السقاتم حقفت خون السقاتم حشاكرو منيخا عينخا عميتخا جنا لك نبرت كتملس ويل لك نبرت كيوسد الخير خاص عد تطفئ مريض يلقدم هزب لا طفئ كمالتي من اسي لا طفئ كمالتي زخول لي ساعه تسكسي يقول لما نسي سلا لفرعكم ويهم بقت مالو تعطي عد خالمنتاي زخازو وصيخم وانيخم حقي دنبي نا حق اراويتم صيخم كفوبيلكم وانيخم مسلو لكي ناغر قلمله بتيلم بوتي كن اكفوبيلم سديدومركم تمزغي وعالم تايلاتو دبلوماسي تسرحتلا اب تግራይ ጸጋማት ነው ይሎም ዲና ዲፕሎማት ዓዲ አዲስ አበባ ተጻሒፉ من خط ጉዳ ትግራይ من تقول بتعم يلحزن أنا خزي خلت جزء ثلاثة جزء أو زوار حزي تيمال أقص بهندي جزء نات عالم تايرش متمحل على فنانين أزيك مت يو جيتات شوي تأكل يحطهم من دحر لي ملصهم اللهم خازي لجان عي ولا بوزي متقيت متقاس تقالهم عمرت بدحري تخوين الدبلوماسي السرح عندنا تقراوا إنكم يو حداكم سحواتكم تعارقوا ولا إنكم دعابيكم أنا بدركنا زكحادي زتألم قال ملا سمت أما ناجيتاتشو تفوز اللي تقراوايو ناتساد كان تفوز اللي تقراوايو خازي اللي ماني أبايسكم إن يخم خلت هذا كله كاتيركم وا أو حدهم بركوف كانوا لين خلي همزنا إيرترا قال لحمدي حقدا في إمن الله تدوارو أتم كتاي سمامو أمر عي سمامو نايتكم أي تسأنو حتى حدنتنا وركنا نيرا فقرنا نيرا حدنتنا دتنا بكم وزي أتريفاتكم نيرا وزين دقنا كأكبي خالي كأكبي خال وإنكلوسي منجستي أفراي مستقامة يا تقرأ هذا الناس لا هو هذا ولا تقرأ لا هو هذا سلطان لا يكمل من إنه هذا الناس إنه يتقرأ إنه هذا الناس قص فلا قدر لا هو هذا ما موت عند الناس تعرفوا لا بتشال عدلم ولا تقرأ إن الناس بتحسنوا لا كده لا تقرأ هذا اللي ما عندنا تو أنا كورة لا ساري أنا قرأت كده نحن ديلك أخي مالك ديلك أخي حزني حدا بوليتيكال ميكانيزم
كتاسر يا أخي نتبذل تحت السمع أكلون سارية بقى خمس تجيركا حزان خد قبري لكن بايزوي ناوت مررت تاخ قبرو أنا أعتقدنا وده دولفين لا لا جيجا بالكني جيجا أخونا سموها حقي بعلق لا تسمعوا اللي وايد تايا تفعلنا ينقرنست لمسازي ساري عرض لك تنيو اوكي ሁለት ለደቂቃ አውሩና በቃችሁ ተረዳ ሀያን ሀይከል አንተ ራዩማ ወድራጃ ደግሞ ያለው ሁኔታ ያለውን ነገር ነው የተናገርኩት በምን ተረዳው አላቀም እስቲ እና አደ ጊዜ ግን አንዴ ቆያኮ ይናገርማ እስቲ ተናገርሽ አንዴ የሚታርግልኝ በትግርኛ انا اذن هي صار حساب شيري قب هو بتقرني الزارف اي شارع حساب شرقيره يزعل انت كله تيتو لذنبرت تفكري لي اذا منا هذتي سلفوت يقبلك زروا ايتخكلي مالات اوش حوحات كوينو حوحات تطوم واي مثلا هم تعات حساب زرا مدزات يما دغافي حساب نسسو ها يما دغافينا እኔ ማን ማልደግፈም ህወሓት ማልደግፈም እና ራያ በምንድነው ይሄን አክሰንት ያመጣው ሐሳባት ክርትራውን መስሎ ስለተሰማኝ ነው የሳራ ኦኬ ቀጥ ቅድምም አስንፉም ተናገር ነበር ወራያም ተዛረብ ነይራ አዛነ ዘለኹ ነትረዲህ ነው ኮይንማ እቲ ሰልፍ ሙጻስ መሰሊ የሆነ አዲስ አበባ ኣብ ትግራይ ለቆጽ ይዝግባ ህወሓት ዝክተኸረሎም ይዝግባ ናይ ባዕላ ህዝብ ተሐቁፍ ይዝግባ ዋላ ይጋገዩ ተጋገዩም ተኮይኖም ኢላ ተኣምን ተኮይናውን ማለት እዩ ካው ንመናሃ መቶም ማኸራ ዘለኻ ህወሓት ዲ ግበር ሌላ ዘለኻ ንመናሃ ሞዳሙ አንቺ አባ ምትሓል ኖ ዳሓ እንዳተራዳና ከዳሓ ኢሶኬ ታሽሚ ትጎረሞ ولا عاد اللي عندك كواوا نندا دبرت انت وينكا صنح عند ود عبيت تكتصلها شي نندا دبرت انت وينكا غفافيل كايو اي غفافيل كايو اغلي ولدي وا انت ودي حدا تاينا نغبرو اسمعنا عند سلاس غير كتود اندها لا عندنا انا مثل كاتقه انا درس واحد توعي نسي حنش اخزر انا كسي لي حلف الكامبر هذه مسرو كون يرندي مسألة يكون عنهم سدات دافع. من الخبر تايس ممكن خبر. تزارب كتواحد تزارب جدا. إيش تزارب؟ أنا لا تزارب كن هات هاجن حن زحشة هون هلوك هون كوايلي بالكهاوجن. نعم نسخون كنا ما خرادو خن سجعت لها. كت سجعت ما هرتوين كم ساعة وين كهات سجع. هو كتل. هذا ودي سمع نيك حساق خبري بس نيك على حساق الزارب. إيش هاي تخبرنا عليه أفتح ساقم يلن كاتس هذا حساب تقول فون كذا تقول أنا يخاف كان يقتل بس مقارتي مثل يقول كانوا بس يخون يدو تقرأ يخون سي ما عرف سوي تبي يعني مثلا كون لدن تشوف بيتي دول في بيتي يبقى ወድራያ ፍሬ ቻው በቃ ቻው አኔ መረረኝ እንዴ በቃኝ የእናንተ ጭቅጭቅ ራስ ለሳብደኝ ነው ባርባራ እኔ ልዘጋ ነው በቃኝ እንዴ ፍሬ አድል ባብና ሐንሳብ ከነና ክላገር ኮላ የታይገራና ማንስ በቃችሁ በቃ ሂዱ ኦኬ ቢሌና 2 ደቂቃ ሰጣሃል 2 ደቂቃ እኔ ማላወራውም ፍሬ ገብቼ አንተላሎ አንተ ደግሞ ያኔ ለምን አትሄድ አታወራም ገባኝ ከዋጋ መጣ አይ ነው ሐሳብ አለኝ እንዴ ፍሬ ምን ሆነሻል እንዴ ላውራ ይቀጥልሽ 2 ደቂቃ ወራዱልኝ አወራሽ አይ አን ፖለቲካ ይሆን ከዋጋው አንተስ ፒክ ላገር ከነን ይርክሲ አንስ ሪያሊቲ ዋጋ ምዕራብ ለበስ ኖ አይ እሱ ሪያሊቲ ሆነ ግደፈና ካሊ ማለት ከታ ሒዝወኒ ለታሞ ደመቀዘው ትግራይ እንዴ ምስሉ ነው አይ ባላስቱ አይ እነሱን አይደለም እኛ ሌላ ነው በቃ ተውት አሁን በቃ አካባቢ ምታረቅ ሆነ ወይም ፖለቲካሽ ቀየር አረጋጋኛ አንተ ሄዱ ሳራ ዶልፊን ቤት ሄዱ ዶልፊን ቤት ሄዱ ካፍቷል ሄዱ ፍረጽን እስኪ አንተ ግዜ እዛ ናይ ሙስሊም ሰላማዊ ሰልፍ ዘልክ ያግን كنصرح لنا بزوي او اي امليتاتنا تمالي بزخا باربارا بقاني صرحينا باربارينا العالمنا
داورا حيا كون يريو في سلام هذا خوينا يسوس كذا زي لي صراحه كل صراحه انا كلها لا 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 يبلا وتصقيل او اقسم سيتنيا دار لي كلكلو አታስ ከቀስቆ ከለሞም አይሰግዱ የቡልኮ ከለሞም ይንበቅ ደህና ደሩ በቃ በልጥ እንዴ ተበተኑ ሰለሚና ካላይ ዞር እንደ የተጋሩ ተዘጋጅ ዳት ፔሌ ማዓልተኩም ሐሉ ይመጽኩም ለቀይ አረ ሐሳባችንን እንስጥ አንድ دادرسك متسيا سمعي دادرسك متسيا زرزر انا وني ሄዱ በቃ ይሄ ያለማወቅ ይመስለኛል። ምንድነው ሐሳቤን ነው መረዳት ያለብን። ሁለተኛ ቋንቋዬ ነው። ምንም አማርኛ መስራት አለው ምንም ቋንቋ መስራት እኮ ያለ ነው እና ወደ ፖይንቱ ስመጣ